രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ സർവകൃപാലുവായി ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തും. നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ദൈവം തന്റെ വചനത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവസമൂഹത്തിലെ നാം ജപത്തോടു കൂടി ഇരുപ്പോമാനാൽ നിശ്ചയமாக ദൈവം നമ്മെ ആശീർവദിപ്പാർ. മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പാൻ ദാഹത്തോടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. മരണத்துக்கு பின் இருக்கிறதான வாழ்க்கை குறித்து நாம் படிக்கும்படியாக தாகத்தோடு தேவசமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒരു മരണ വീട്ടിലെ ഒരു സംഭവത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മരണ വീട്ടിൽ നടന്നതാன ഒരു സംഭവത്തെ മുന്നதாக சொல்லி அதை மையமாய் வைத்து இந்த வசன ஊழியத்துக்கு கடந்து செல்ல நான் விரும்புகிறேன். ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ സഹോദരിമാർ ആ ലാസറിന്റെ വേർപാട് നിമിത്തം ദുഃഖിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലാസറുവിൻ വീട്ടിലെ ലാസറു മരിച്ചത് നിമിത്തமாக അവനുடைய സഹോദരികൾ ദുഃഖത്തിലെ കാണപ്പെട്ടതാன വേളയിൽ അനേകർ കടന്നുവന്ന് മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും മരണത്തിനപ്പുറമായൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും വിവിധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനേകർ அந்த இடத்துல கடந்து வந்து மரணம் என்பது ஒரு நித்தியமான காரியம், நிச்சயிக்கப்பட்ட காரியம் என்றும் மரணத்துக்கு பின் ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது என்றும் அவர்களுக்கு பல காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்ததான வேளையில் യഹൂദ റബ്ബിമാരുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അവരുടെ വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരി ഒരു വാർത്ത പെട്ടെന്ന് കേട്ടു. യൂത போதகர்கள் மத்தியிலே கண்ணீரோடு அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்ததான சகோதரி இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டார். ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார். ആ വാർത്ത കേട്ട മാത്രയിൽ അവൾ ഗുരുനാഥന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. இந்த சத்தத்தை கேட்டதான வேளையிலே போதகரண்டை அவள் ஓடி சென்றாள். അവനെ വെച്ചത് എവിടെയാണ്? அவனை வைத்த இடம் எங்கே? അവനെ വെച്ച കല്ലറ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അവൻ வைத்ததான കല്ലറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടത്. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് ആ സഹോദരിമാരോട് യേശു സംസാരിച്ചു. നീ വിശ്വാസിത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ കാൺപായ് എന്ന് அந்த സഹോദരിയിടത്തിൽ യേശു சொன்னார். അവർ പറയുന്നു, ഒടുക്കത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കടൈസി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലെ അവൻ എഴുന്നേൽപ്പാൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിக்கிறோம் എന്ന് சொன்னார்கள். യേശു അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. യേശു അവരോട് சொன்னார், நானே ஜீவன் உயிர்த்தெழுதலுமாய் இருக்கிறேன். എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും പിழைப்பாൻ. യേശുനാഥന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ലാസറിനെ വെച്ച ആ കല്ലറ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ആண்டവരായ യേശുവിൻ സത്യത്തെ കേട്ടതാണവர்கள் ആ ലാസർ வைத்ததான കല്ലറിയെ കാട്ടിക്കൊടുത്താர்கள். യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആ ഉയർപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ലാസറിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. യേശുവിൻ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാன ഉയർപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത ലാസറുവെ വെളിയെ കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. அப்படியானால் இந்த இரவு நேரத்திலே நாம் கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்திலே கேட்போம். ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ മുഴങ്ങണം. ജീവനടയ ചെയ്യുക ഉയർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആണ്ടുடைய സത്തം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ധ്വനിക്ക വേണ്ടും. നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശക്തിയും അറിയായികയാൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വേദം നമ്മെ பார்த்து சொல்லுகிறது, நீங்கள் தேவ வசனத்தையும் தேவனுடைய வல்லமையும் அறியாமல் இருக்கிறபடினாலே நீங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொள்ளுகிறதில்லை, தவறி போகிறீர்கள். ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവെ മരിത്തോരിലിருந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களுக்குள் வாசமாயிருந்தால், ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും. ക്രിസ്തുവെ മരിത്തോരിലിருந்து ഉയർത്തൽ ചെയ്തவர் உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிற இந்த சரீரத்தில் வாசமாய் இருக்கிறதான தம்முடைய உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமையினாலே சாவுக்கு ஏதுவான சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார். ധ്യാനവേളയിൽ നാം കേട്ടു, ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതാ. நாம் இந்த தியான நேரத்தில் கேள்விப்பட்டோம், உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை நம்மை பலப்படுத்துகிறது என்று. ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. വേദവസനത്തെ ഗവനിപ്പതുக்கு മുൻപാக ഒരു നിമിഷം നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മൂടുவோம். ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് അതേ ആത്മാവിൽ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കാം. தேவனுடைய சமூகத்தை அனுபவித்தவர்களாய் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் ஒரு விடுதலையை நாம் அனுபவிப்போம். കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനുള്ളിൽ മനുഷ്യനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന അതേ അഭിഷേകം, അതേ വ്യാപാര ശക്തി
ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യേ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. கண்கள் மூடி திறப்பதற்குள்ளாக மனிதனை உயிரடைய செய்கிற உயிர்ப்பிக்கிற கர்த்தருடைய செயல்படுத்துகிற வல்லமை இதோ இந்த மாலை நேரத்தில் നമ്മുടെ മധ്യയിலே ക്രിയ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കണ്ണുകളെ അടച്ച് കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. വിശ്വാസിക്കുന്നവர்கள் മാത്രമുള്ള കണ്ണുകളെ മൂടിനവர்களായ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുங்கள். ആ വിടുവിക്കുന്ന ശക്തി ആത്മാവിൽ അനുഭവിപ്പാൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുക. വിടുവിക്കുന്ന ആനന്ദ വല്ലമേ ആവി ആത്മാ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുம்படியாக நீங்கள் പൂർണ്ണമായി ഒപ്പുകൊടുங்கள். ആരും മൗനമായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കരുത്. ഒരുവരും அமைதியாக தேவசமூகத்தில் இருக்க வேண்டாம். മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ. മരിത്തോരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന വല്ലമേ നമ്മുടെ വ്യാധിയെ സുഖമാക്കട്ടെ. ജീവനോടിരിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. ജീവനുള്ളവരെ മറുരൂപമാക്കുகிற വല്ലമേ ഒരു നിമിഷത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. ചലനശേഷി അറ്റതായ കൈകാലുകളെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. അസൈക്ക முடியாத നിലവരത്തിൽ இருக்கிற കരങ്ങളെയും കാലുകളെയും കർത്തർ ബലപ്പെടുത്തുവാരാக. ബലഹീനപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളെ ദൈവശക്തി ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ബലഹീനപ്പെട്ടതാണ് ശരീരങ്ങളെ ദേവന്റെ വല്ലമേ ബലപ്പെടുത്തുവதாக. ആ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യേ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ഉയർപ്പിക്കുന്ന அந்த വല്ലമേ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ക്രിയ ചെയ്വதாக. ആത്മാവിൽ നാം പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കും. ആവിയിലെ നാം പോരാടി ജീവിപ്പോമാനാൽ നിശ്ചയமாக ആண்டவர் அதை செய்திருப்பார். ശക്തമായി വായ് തുറന്നാട്ട്. വല്ലമയായി ബലത്തോട് വാயை திறவுங்கள். ശക്തിയോടൊന്ന് പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. ബലത്തോട് പോരാടി ജപിയുங்கள். ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ മധ്യേ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഉയർപ്പിക്കുന്ന വല്ലമേ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ. പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മധ്യേ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഉയർത്തൽ ചെയ്യുന്ന വല്ലമേ നമ്മുടെ ക്രിയ செய்வதாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இருக்கிற വല്ലമേ ക്രിയ செய்வதாக. മൗനമായി ഇരിക്കാതെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പീൻ. அமைதியாயிராதபடிக்கு வல்லமையோடு தேவனை ஆராதியுங்கள். ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ തമ്മേ ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ തമ്മേ ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ നിറവാന ജീവനിലേ ഇത് മരിതോരെ ഉയർപ്പിക്കുമേ. നിറവാന ജീവനിലേ ഇത് മരിതോരെ ഉയർപ്പിക്കുമേ. ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കും വല്ലമയേ നിറവാന ജീവനിലേ ഇത് മരിതോരെ ഉയർപ്പിക്കുമേ. 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 14 അധ്യായം അതിന്റെ 10 വാക്യം വായിക്കാം. നാം ദൈവസമൂഹത്തിലെ യോബിൻ പുസ്തകം 14 அதிகாரத்தின் 10 வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். மனுஷனாவென்றால் செத்த பின் ஒழிந்து போகிறான், மனுபுத்திரன் ஜீவித்து போன பின் அவன் எங்கே? ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവനുക്ക് മഹിമയുണ്ടാകട്டும். മനുഷ്യൻ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ എവിടെ? മനുഷ്യ നോവെന്റാൽ സെത്ത പിൻ ഒളിന്തു പോകുരാൻ, മനുപുത്രൻ ജീവിത്തു പോന പിൻ അവൻ എങ്കേ? ഇന്ന് രാത്രി പലവിധമായ ചോദ്യങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. இந்த மாலை நேரத்திலே உங்களில் அநேகர் பல கேள்விகளோடு இங்கு வந்திருக்கலாம். മരണം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമോ? മരണം என்பது அது உண்மையான சத்தியம். അത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമോ? അത് ജീവിതത്തിൻ മുടിവിലോ? മരണാനന്തരം മനുഷ്യാത്മാക്കൾ ചെന്നു ചേരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? மனிதனுடைய ஆவி அவனை விட்டு பிரிந்த பின்பு எங்கு போய் சேரும்?
ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. இப்படி பலவிதமான கேள்விகளோடு நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் கடந்து வந்திருக்கலாம். നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ മറുപടി ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. நம்முடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதிலை தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் கண்டுகொள்ளலாம். മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും மரணத்துக்கு பின் உள்ள வாழ்க்கையை குறித்து, മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചും, மரணம் என்கிறதான உண்மை பொருளை குறித்து, അതെ ആ മരണാനന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും, அந்த மரணம் என்பது மனித வாழ்க்கையின் முடிவான காரியமா என்கிறதான கேள்விக்கும் സകലത്തിനും വ്യക്തമായ മറുപടി ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதிலை நாம் வேதாகமத்திலே கண்டுகொள்ள முடியும். ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். എന്തെന്നാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഒരു വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒன்றாயிலும் அதை உறுப்பாயிலும் ஒளிந்து போவதில்லை. ഇന്ന് അനേക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்று அநேக கேள்விகளுக்கு தேவனுடைய வசனம் தெளிவான பதிலை தந்து கொண்டிருக்கிறது. ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദാനിയേലിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു. தானியேலின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் கடந்து வரும் பொழுது ஆண்டவர் தானியேலிடத்தில் விதமாய் சொல்லுகிறார், ദാനിയേലേ നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക, தானியேலേ நீ போய்விடு, കാലാവസാനത്തിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ നീ എഴുന്നേറ്റു വരൂ, நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்காய் நீ எழுந்திருப்பாய். അന്ത്യകാലത്ത് പലരും ഇത് പരിശോധിക്കും, ജ്ഞാനം കണ്ടെത്തും. கடைசி நாட்களிலே இதை அநேகர் ஆராய்ந்து பார்ப்பார்கள், கண்டுபிடிப்பார்கள். ഇന്ന് ദൈവമക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യവേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്നത് അതെ വളരെ വളരെ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ ജ്ഞാനം കണ്ടെത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களை பார்க்கிலும் அதிகமாக வேதாகமத்தை உன்னிப்பாய் கவனிப்பாய் படிக்கிறவர்கள் யார் என்று கேட்டால் விஞ்ஞானிகள் தான். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். അവരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ മറുപടി കണ്ടെത്തുന്നു. அவர்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதிலை வேதாகமத்திலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് മറുപടി കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. அப்படியானால் மரணத்தை குறித்தும் மரணத்துக்கு பின் உள்ள வாழ்க்கையை குறித்தும் சரியான விளக்கங்களை வேதாகமத்திலே நமக்கு படிக்க முடியும். വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, ലൂക്കാ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 19-ാം വചനം മുതൽക്കൊണ്ട് നാം വാസിക്കുന്ന വേളയിലെ അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സംഭവം വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. அந்த இடத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சம்பவத்தை எங்க எடுத்து சொல்லுகிறார். വായിച്ചാട്ട് 19 മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ. ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவன் இரத்தாம்பரமும் விலையேறப்பட்ட வஸ்திரமும் தரித்து அனுதினமும் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். லாசரு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு தரித்திரனும் இருந்தான். அவன் பருக்கள் நிறைந்தவனாய் அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய வாசலருகே கிடந்து அவனுடைய மேஜையிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளாலே தன் பசியை ஆற்ற ஆசையாயிருந்தான். நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிற்று. பின்பு அந்த தரித்திரன் மரித்து தேவதூதரால் ஆபிரகாமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான். ஐஸ்வர்யவானும் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசர்வையும் கண்டான். அப்பொழுது அவன், தகப்பனாகி ஆபிரகாமே, நீர் எனக்கு இறங்கி. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவியானவர் இரண்டு நபர்களை நமக்கு முன்பாக தெளிவாக அடையாளம் காட்டுகிறார். ഒന്ന്, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ஒருவன் இந்த உலகத்திலே ஐஸ்வர்யமாக ஜீவித்த ஒரு மனிதன். അവന്റെ പേര് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി നാം കാണുന്നില്ല. அவனுடைய பெயரை வேதாகமத்தில் குறிப்பிடவில்லை. എന്നാൽ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ஆனால் தரித்திரனாய் இருந்ததான ஒருவனுடைய பெயர் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവന്റെ പേര് ലാസർ എന്നാണ്. அவனுடைய பெயர் லாசரு. രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையையும் தெளிவாக பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு சொல்லி தருகிறார். രണ്ടുപേരും മരണത്തിനപ്പുറമായി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായി വചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. இந்த இருவரும் மரணத்துக்கு பின்பு இரண்டு வேறு இடங்களுக்கு கடந்து சென்றதாக வசனம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇതേ നിലയിൽ സന്തോഷത്തോടെ സുഖലോലുപമായി അനേകർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. இன்றைக்கும் கூட இந்த உலகத்திலே அநேகர் சுக சௌகரியங்களோடு சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை செய்கிறார்கள். എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ ദാരിദ്ര്യമായി വളരെ കഷ്ടതയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു. அதே சமயத்தில் இன்னொரு கூட்டத்தார் இந்த உலக இன்பங்களுக்கு இடம் கொடாதபடிக்கு மிகவும் தரித்திரமான நிலவரத்தில் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள்.
മരണത്തോടുകൂടെ മനുഷ്യർ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു. மரணத்தோடுகூட மனிதர்கள் இரு துருவங்களுக்கு கடந்து செல்வார்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 9-ஆம் அதிகாரத்தின் 27-ஆம் வசனத்துக்கு கடந்து வருகிற வேளையிலே ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും സകല മനുഷ്യർക്കും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமித்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது. മരണം എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. மரணம் என்பது ஒரு உண்மை. മരണത്തിനു ശേഷം ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. மரணத்துக்கு பின்பு ஒரு நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. അത് സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. அது எல்லா மனிதருக்காகவும் ஆண்டவர் நியமித்து வைத்திருக்கிறார். അതിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പ വ്യത്യാസമില്ല. பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் என்கிற வித்தியாசமே இல்லை. കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. கருத்தவன் என்றோ நிறத்தில் வெளுத்தாயிருக்கிறவன் என்றோ வித்தியாசம் இல்லை. അതെ, വിദ്യാസമ്പത്ത് ഉള്ളവനെന്നോ വിദ്യാവിഹീനനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. படிப்பறிவுள்ளவன் என்றோ படியாதவன் என்கிற வித்தியாசமோ இல்லை. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നത്രേ മരണം. യാതൊരു வித்தியாசம் இல்லாமல் மனுக்குள்ள முழுவதுக்கும் தேவன் நியமித்த காரியம் தான் இந்த மரணம். ഇന്ന് ശാസ്ത്രവിദ്യയിൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിച്ച് ഉയരുകയാണ്. இன்றைக்கு விஞ்ஞானத்தில் பெருகி இருக்கிறபடினால் மனிதன் அகங்காரம் கொள்கிறான். നാം ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ നാട്ടിൽ അധികം നാൾ താമസിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു. நாம் பிறந்து வளர்ந்ததான் இந்த நாட்டிலே இந்த தேசத்தில் தானே அதிக நாட்கள் நம்மால் ஜீவிக்க முடியாது என்கிற உண்மையை விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം ആരും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. நம்முடைய சிறு வயதிலே இந்த பாட்டில்ல தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு நடக்கிறதை நான் பார்த்ததில்லை. ഇപ്പോൾ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ എന്റെ കയ്യിലും അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും കരങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. இப்பொழுது பாருங்கள், ஆராதனை வேளையின் மத்தியிலே என்னுடைய கரத்திலும் தண்ணீர் பாட்டில் உண்டு, உங்களுடைய அநேகருடைய கரங்களிலும் தண்ணீர் பாட்டிலுமாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ഇന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലം അധികം താമസിയാതെ ലോകത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്നു. இன்றைக்கு நமக்கு எப்படி தண்ணீரை கொண்டு நாம் நடக்கிறோமோ அது போல நாம் சுவாசிக்கும்படி சுவாச வாயுவாய் ஆக்சிஜனை கொண்டு நடக்க வேண்டிய காலம் சீக்கிரம் வரப்போகிறது. ഈ ഭൂമിയിൽ അധികം നാൾ മനുഷ്യന് പാർക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இதோ மனிதன் வசிக்கும்படி அதிக நாள் வாசம் பண்ண இந்த பூமியில முடியாது என்பதை மனிதன் அறிந்திருக்கிறான். അടുത്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ആളുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பக்கத்து கோள்களிலே கிரகங்களிலே ஜீவிக்க முடியுமா என்கிறதான் ஆராய்ச்சியை தேடி ஓடுகிறார்கள். ചൊവ്വായിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. செவ்வாயிலே ஜீவன் இருப்பது என்பதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். അവിടേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ അനേകർ ആ സ്ഥലം റിസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த இடத்தில் போய் வாசம் பண்ணும்படிக்கு அநேகர் இப்பொழுதே அது முன்பதிவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണ ശ്രമം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எவ்விதம் இருக்குது என்பதான காரியங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രവിദ്യയിൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിച്ചുയർന്നാലും, எவ்வளவு விஞ்ஞானத்திலே அவனுடைய உள்ளம் பெருமை கொண்டிருந்தாலும், മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇന്ന് അനേകർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. மரணம் என்கிற காரியம் வரும் பொழுது எல்லாரும் அதற்கு முன்பாக பயப்படுகிறார்கள். നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமே, 40-30 വയதை கடந்ததான ஒரு நபர் തന്റെ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയോ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ യാത്ര ആ കോപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെട്ടി കരുതിയിരിക്കും. அவன் வேலைக்கு போனாலும் வேலையிலிருந்து வீட்டுக்கு போனாலும் தான் வேலைக்கு போகிறதுக்கும்படி கொண்டு போகிறதான அந்த பெட்டியிலே ஒரு சின்ன ஒரு டப்பா அவன் வைத்திருப்பான். അത് മരുന്നുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും ആ മരുന്നുകളുമായിരിക്കും. அவன் உட்கொள்ள வேண்டியதான மருந்துகளுடைய பட்டியலும் அவன் உட்கொள்ள வேண்டியதான மருந்து மாத்திரைகளும் அதில் காணப்படும். 30 കഴിഞ്ഞ 40 കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കും. 30-40 വയത് கடந்ததான நபருக்கு ஏதாயிலும் ஒரு வியாதி அவனை குடிகொண்டிருக்கும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറിയണം, இன்று இரவிலே தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறதான அருமையானவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇന്ന് സകലരും ഭയപ്പെടുന്നു. மரணம் என்கிறதான உண்மை சத்தியத்துக்கு முன்பாக எல்லாரும் பயப்படுகிறார்கள். ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ അറിയുവാനിടയായി. சமீபத்திலே கேரளாவில் நடந்ததான ஒரு கணக்கை நான் அறியலானேன். ഏതാണ്ട് 1100 കോടി രൂപയുടെ മരുന്ന് കേരളീയർ തിന്നു തീർക്കുകയാണ്. 1100 கோடி மருந்தை கேரளாவில் இருக்கிற மக்கள் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள். ഏതാണ്ട് 2000-ഓളം കമ്പനികൾ, മരുന്ന് കമ്പനികൾ
നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ ഏതാണ്ട് 15% അവർ തിന്നു തീർക്കുകയാണ്. 2000 கம்பெனிகளுக்கு மேல் தயாரிக்கிறதான மருந்தை ஏறத்தாழ 15% அவர் உட்கொண்டிருக்கிறார்கள். തമിഴ്നാടിന്റെ കണക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. தமிழ்நாட்டு கணக்கு எனக்கு தெரியவில்லை. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. எப்படியா இருந்தாலும் மனிதனுக்கு மரணத்தை குறித்த பயம் இருக்கிறது. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് മരണവീടാണ്. நாம் அதிகமாக சந்திக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்குமானால் அது மரண வீடுகள். സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு கடந்து வருகிற வேளையில் അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. அதனுடைய 2ஆம் வசனத்திலே நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். 2-ാം വാക്യം, 2ஆம் வசனம், விருந்து வீட்டுக்கு போவதிலும் துக்க வீட்டுக்கு போவதனாலும் இதிலே எல்லா மனுஷரின் முடிவும் காணப்படும். உயிரோடு இருக்கிறவன் இதை தன் மனதிலே சிந்திப்பான். ജീവനോടിരിക്കുന്നവൻ ഇത് മനസ്സിൽ കരുതട്ടെ. உயிரோடு இருக்கிறவன் இதை தன் மனதிலே சிந்திக்கட்டும். ജീവനോടിരിക്കുന്നവൻ ഇത് മനസ്സിൽ കരുതട്ടെ. உயிரோடு இருக்கிறவன் இதை தன் மனதிலே சிந்திக்கட்டும். ഇതിനടുത്ത സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു ലോക്കലിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്തായി ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്നു. சமீபத்திலே இது பக்கத்தில் இருக்கிறதான திருவனந்தபுரம் லோக்கலிலே ஒரு கூட்டத்துக்காக நான் கடந்து வந்தேன். ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കൂടിവരവായിരിക്കും. நான் அந்த இடத்துல பிரசங்கிக்கும் பொழுது சொன்னேன், ஒருவேளை இதுதான் நாம் கடந்து வருகிற கடைசி கூட்டமாயிருக்கும். മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് நான் இந்த கூட்டத்தை முடித்து என்னுடைய விசுவாச வீட்டுக்கு போகும் முன்பாக അന്ന് രാത്രി ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു പിതാവ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. அந்த கூட்டத்தில் பங்கெடுத்ததான ஒரு தகப்பனார் தேவனுடைய சமூகத்திலே சேர்க்கப்பட்டார். പുതുതായി വന്ന് ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച വ്യക്തിയാ. புதியதாக வந்து கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டவர். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ മാന്യ ശ്രോതാവേ, இந்த இரவிலே கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கனத்துக்குரியதான அருமையான சகோதரனே, മരണം നിശ്ചയമാണ്, സമയം നിശ്ചയമല്ല. மரணம் நிச்சயம், சமயமோ நிச்சயம் இல்லை. ഏത് നിമിഷവും മരണം നമ്മെ സന്ധിക്കാം. எந்த நேரமும் மரணம் நம்மை சந்திக்கலாம். വിരുന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വിലാപ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് നല്ലത്. விருந்து வீட்டுக்கு போவதிலும் துக்க வீட்டுக்கு போவது நலம். അത് ജീവനോടിരിക്കുന്നവൻ ചിന്തിപ്പാനാണ്. உயிரோடு இருக்கிறவன் அதை தன் மனதிலே சிந்திக்கட்டும். ജീവനോടിരിക്കുന്നവൻ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ്. உயிரோடு இருக்கிறவன் இதை புரிந்து கொள்ளட்டும். ഈ അടുത്ത സമയത്തായി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ சமீபத்திலே நான் ஒரு இடத்துல பிரயாணம் செய்கிற வேளையில் പെട്ടെന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്നു. திடீரென்று பார்த்தால் சாலை ஓரத்தில் அநேக ஜனம் கூடியிருக்கிறார்கள். ദൂരെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം മുമ്പോട്ട് പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു. நாங்கள் அதிக தூரமாக இருக்கும் பொழுதே கவனித்தோம், இனி இந்த பிரயாணத்தை தொடர முடியுமோ. അടുത്ത് നിന്ന ഒരമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു. பக்கத்தில் இருந்த ஒரு தாயாரை பார்த்து எங்கள் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு நாங்கள் கேட்டோம். അമ്മയുടെ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, தாயோட கண்கள் குழியா இருக்கிறது, കവിൾ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്, அவருடைய கண்ணமெல்லாம் ஒட்டி இருக்கிறது. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മേ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? அந்த தாயாரை பார்த்து நான் கேட்டேன், அந்த இடத்துல சம்பவித்த காரியம் தான் என்ன? അവിടെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു. அங்கு ஒரு மரணம் உண்டானது. ഭയപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ വാഹനം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ நாங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய வாகனத்தை எடுத்து செல்லுகிற வேளையில் ഏതാണ്ട് 85 വയസ്സുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ ഫോട്ടോ, 85 வயதான ஒரு தகப்பனாருடைய புகைப்படம். ഞാൻ അപ്പോഴോർത്തു, ഈ അമ്മയും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം എനിക്കും മരണമുണ്ടെന്ന്. அப்பொழுது நான் என்ற மனதில் சிந்தித்ததான காரியம், இந்த வயதான தாயாரும் கூட அடுத்தது என்னுடைய மரணமாயிருக்கும் என்பதை சிந்திப்பதில்லையே. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த മാலை നേരത്തിലെ കർത്തരുടെ വചനത്തെ ഗവനിക്കുന്നതാണ് അരുമയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളയെ. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്നത്, ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം. அந்த பிரசங்கிக்கிறதான நானும் வசனம் கேட்கிறதான நீங்களும் அறிந்திருக்க வேண்டியதான ஒரு உண்மை சத்தியம் என்னவென்றால், எந்த மனிதனும் உறுதியா நின்றாலும் அவனுடைய சுவாசம் ஒரு காற்று போல. ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവൻ അത് കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ. உயிரோடு இருக்கிறவன் அதை சிந்திப்பானாக. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். മരണത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, மரணத்தை குறித்து நாம் படிக்கிற வேளையில் ദൈവവചനത്തിൽ അനേക നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ஆண்டவருடைய வசனத்தில் இதை குறித்து அநேக விளக்கங்களை நமக்கு காண முடியும். ശമൂവേലിന്റെ 2-ാം പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ, 2 சாமுவேல் 14 அதிகாரத்தின் 14 வசனத்துக்கு கடந்து வருகிற வேளையில் മരണത്തെ കുറിച്ച് നാം അവിടെ കാണുന്നത് നിലത്ത് ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം പോലെയാണ്. அங்கு மரணத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிற வார்த்தையை நாம் கவனிக்கிற வேளையிலே நிலத்தில் ஊற்றிவிடுகிற தண்ணீரை போல. ഇതിനപ്പുറമായൊരു നിർവചനം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് കഴിയുന്നതല്ല. இதற்கு மேல் ஒரு விளக்கத்தை தேவனுடைய வசனத்தில் நமக்கு காண முடியாது. വെള്ളം നിലത്തെ കൊഴിക്കുന്നത് പോലെ അതേ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. தண்ணீரை தரையிலே ஊற்றி விடுகிறது போல மரணம் என்பது. വായിച്ചാട്ട വാക്യം, நாம் மரிப்பது நிச்சயம்,
திரும்ப சேர்க்க கூடாதபடிக்கு தரையிலே சுவருகிற தண்ணீரை போல இருக்கிறோம். தேவன் ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளாமல் துரத்துண்டவன் முற்றிலும் தம்மை விட்டு விலக்கப்படாதிருக்கும் நினைவுகளை நினைக்கிறார். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்ടെ. നിലത്ത് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ, தரையிலே ஊற்றுகிற தண்ணீரை போல. വീണ്ടും ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ மறுபடியும் யோபின் புஸ்தகத்துக்கு கடந்து வருகிற வேளையில் അതിന്റെ 30-23 വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കും. 30 அதிகாரம் 23 വചനത്തിൽ ഇവിധമായി പഠിக்கிறோം. സകല ജീവികളും ചെന്നു ചേരുന്ന അതേ വീട്, സകല ജീവാത്മാക്കളും സെன்று சேருகிறதான വീട്, സകല ജീവികളും ചെന്നു ചേരുന്ന ഒരു വീട്, സകല ജീവാത്മാക്കൾക്കും குறிப்பிடப்பட்டதான ഒരു താപര ഇടം, എല്ലാവരും ചെന്നു ചേരുന്ന ഒരു വീടാണ് മരണ വീട്. മരണം എന്ന് சொல்லுகிறது സകല ജീവാത്മാക്കളും സെன்று சேருகிற ഇടം. എല്ലാവരും ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. എല്ലാരും அந்த വീട്ടിற்கு கடந்து போகத்தான் வேண்டும். ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സകലതും ഈ ലോകത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഉലകത്തിലെ സമ്പാദിത്തதான സകല കാര്യങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ വിട്ടുവിട്ടുதான் செல்கிறான். നമുക്കറിയാം, ഈ ലോകത്തെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ച എത്രയോ മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. இந்த உலகத்தை அதிர வைத்த நடுங்க வைத்த எத்தனையோ மகான்கள் இருந்தார்கள். മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിനെ നമുക്കറിയാം. மகா அலெக்சாண்டரை நமக்கு தெரியும். ലോകത്തെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു താൻ. ഉലകത്തെ മുற்றிലുമായി சுற்றி പിടിത്തதான ഒരു പെരിയവനായിരുந்தான். ഒരു പനി പിടിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് താൻ യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, കാഴ്ചലിനാലേ இந்த உலகத்தை விட்டு தன்னுடைய ஜீவன் போகும் முன்பாக തനിക്കറിയാം താൻ മരിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. அவருக்கு தெரியும் தான் மரண வேலை அடுத்திருக்கிறார் என்று. അതേ, എല്ലാവരും അറിയട്ടെ, ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. எல்லா மனிதனும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஒருவனும் இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது ஒன்றை கொண்டு வருவதும் இல்லை, உலகத்திலிருந்து ஒன்றை கொண்டு போவதும் இல்லை. നാം കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പിറക്കുമ്പോൾ അതേ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പിടിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെയാണ് ലോകത്തിലേക്ക് പിറക്കുന്നത്. நாம் கவனித்திருக்கிறோமே, சில பிள்ளைகள் பிறக்கும் பொழுது அந்த பிறப்பில் அவர்களை பார்த்தால் கரங்களை இருக்க பிடித்திருப்பார்கள், எந்த ஆதாயப்படுத்தி சம்பாதிக்க போகிறதான அந்த எண்ணத்தோடு பிடித்திருக்கிறது போல தோன்றும். എന്നാൽ മരണസമയത്ത് അവരുടെ കരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവരെ പെട്ടിക്കകത്ത് വെക്കാറില്ല. என்றாலும் மரிக்கிற வேளையிலே யாராயிலும் கரங்களை இப்படி சேர்த்து இருக பிடித்திருந்தால் அவ்விதமாக நாம் ஒருவரும் அவரை பெட்டிக்குள்ளே வைக்க மாட்டோம். അപ്പച്ചന്റെ കയ്യിലോ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിലോ എന്തോ വിലപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചാണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് വിടർത്തി നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി തള്ളവരിൽ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടാറുണ്ട്. தகப்பனுடைய கையிலோ தாயுடைய கையிலோ ஏதோ பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் போல இந்த சந்தேகம் தோன்றும் பொழுது கையை நன்றாய் விரித்து ஒன்றுமில்லை என்று உறுதி வந்த பிற்பாடு ரெண்டு கைகளும் சேர்த்து வைத்து கட்டி தான் பெட்டிக்குள் வைக்க அனுப்புகிறார்கள். ഗോൾഡൻ ഫ്രെയിമുള്ള ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചാണ് പിതാവ് ജീവിച്ചത്, മാതാവ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ പെട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടേ പെട്ടി അടയ്ക്കൂ. தகப்பனோ தாயோ ஜீவிக்கிற காலத்துல கண்ணாடி நல்ல கோல்டன் ஃப்ரேம் உள்ள கண்ணாடி வைத்துக் கொண்டு ஜீவித்திருந்தால் மரிக்கிற வேளையில் அந்த கண்ணாடியை மாற்றி எடுத்து அதை எடுத்து விட்டு தான் பெட்டிகள் வைத்தடைக்கிறார்கள். ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പെട്ടിക്കകത്ത് വെക്കാറുള്ളൂ. ஒன்றும் கொண்டு போகிறதில்லை என்கிறதான அந்த உண்மை, அந்த தெளிவு வந்த பிற்பாடு தான் அவர்களை பெட்டியில் வைக்கிறார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ஆகவேதான் மகா அலெக்சாண்டர் இவ்விதமாய் சொன்னான், நான் போகும்போது ஒன்றும் கொண்டு போகிறதில்லை என்பதை உலகம் அறியட்டும். പെട്ടിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ദ്വാരമിട്ടിട്ട് എന്റെ രണ്ട് കൈയും പുറത്തേക്ക് ഇടണം. அந்த சவப்பெட்டியின் இரு பக்கத்திலும் துவாரங்களிட்டு என் இரு கரங்களையும் வெளியே விட வேண்டும். കാരണം ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. காரணம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்திலிருந்து நான் ஒன்றையும் கொண்டு போகவில்லை என்கிறதான காரியத்தை உலகம் விளங்க வேண்டும். 49-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ 49-ാം சங்கீதத்தின் 10-ாம் வசனத்துக்கு கடந்து வருகிற வேளையிலே അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സകല സമ്പത്തും വിട്ടേച്ചു പോകുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. அவர்கள் சேகரித்ததான சகல ஆஸ்திகளை மற்றவர்களுக்கு வைத்து போகிறார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സകല സമ്പത്തും ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നു. அவர்கள் சேகரித்ததான தங்கள் ஆஸ்திகள் எல்லாம் மற்றவர்களுக்கு வைத்து போகிறார்கள். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, அப்படியானால் இந்த இரவு நேரத்தில் கர்த்தருடைய வசனத்தை செவி கொடுக்கிறதான அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന നല്ല സമയങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിപ്പാൻ വേണ്ടി തരുന്നതല്ല. தேவன் நமக்கு தருகிறார் இந்த அருமையான நேரங்கள் காலங்கள் எல்லாம் ஏதோ உலகத்தில் எதையோ சம்பாதிக்கும்படி கொடுக்கப்படுகிறது அல்ல. ഈ ലോകത്തിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും സമ്പാദ്യം കരുതുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നതല്ല.
நாம் போகும் பொழுது உலகத்திலே விட்டு விட்டு போகிறோமே, அந்த காரியத்தை சம்பாதிக்கும்படி அல்ல தேவன் நமக்கு நேரத்தை கொடுத்தது. അതേ നിത്യതയ്ക്കായി ചിലത് ഈ ലോകത്തിൽ കരുതുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ആയുസ്സിനോടുകൂടെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു. நித்தியத்துக்கான காரியங்களை நாம் சம்பாதிக்கும்படி ஆதாயப்படுத்தும்படியாகத்தான் ஆயுசு நாட்களில் ஒரு நாளையும் നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുത്തിരിக்கிறார். നമ്മുടെ മരണ ദിവസത്തിന്മേൽ മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരം ദൈവം ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല. മരണത്തിന്മേൽ മരണ നാളിന്മേൽ இருக்கிற அதிகாரத்தை ஒருவனுக்கும் தேவன் கொடுக்கவில்லை. സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പ്രസംഗിൻ പുസ്തകം 8-ാം അധികാരം 8-ാം വചനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വേളയിൽ അവിടെ നാം എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? നാം என்ன വാസിக்கிறோம்? മരണ ദിവസത്തിന്റെ മേൽ അധികാരം. മരണ നാളിന്മേൽ അധികാരം. വായിച്ചാട്ട് വാക്യം. ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு ஆவியின் மேல் ஒரு மனுஷனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை, மரண நாளின் மேலும் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை, அந்த போருக்கு நீங்கி போவதும் இல்லை, துன்மார்க்கரை துன்மார்க்கம் விடுவிக்கவும் மாட்டாது. മരണ ദിവസത്തിന്റെ മേൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും അധികാരമില്ല. മരണ നാളിന്മേൽ ഒരുവനുക്കും അധികാരമില്ലേ. ഇന്ന് ചില ആളുകൾ അവർക്ക് അല്പം പോലും സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. இன்றைக்கு சிலரை பார்த்தால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நேரம் கிடைக்கவில்லை என்று மிகவும் அலுவலாய் இருக்கிறார்கள். നേരം വെളുത്തെഴുന്നേറ്റാൽ ദൈവവചനം വായിപ്പാൻ സമയമില്ല, காலையில் எழுப்பினால் வேதவசனம் வாசிக்க நேரமில்லை, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സമയമില്ല, ஜெபிக்கும்படி நேரமில்லை, ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ സമയമില്ല, தேவனை தேட நேரமில்லை. ആരെങ്കിലും സുവിശേഷകർ സുവിശേഷ പ്രതികളുമായി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ എനിക്കിതിന് സമയമില്ല. சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவர்கள் துண்டு பிரதிகளோடு நம்மிடத்தில் வருகிற வேளையிலே இதை வாசிக்க நேரமில்லை. സുവിശേഷകരെ കളിയാക്കുന്നു, சுவிசேஷர்களை கேலி செய்கிறார்கள். ഒരിക്കൽ ഒരു സുവിശേഷകന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. ஒரு சுவிசேஷன் அண்டை ஒருவன் வந்து விதமாக அவர் கேலியும் கிண்டலுமாக பரியாசம் பண்ணி இப்படி சொன்னார், നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ്? நரகத்துக்கு போகக்கூடிய வழி என்ன? ആ സുവിശേഷൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. அந்த சுவிசேஷகர் இப்படி சொன்னார், കുഞ്ഞെ നീ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ മതി, അങ്ങ് തന്നെ ചെല്ലുമെന്ന്. நீ இப்படியே ஜீவித்தால் போதும், நீ கடைசியா நரகத்துக்கு தான் போவாய். സംഭവിച്ചത് കേൾക്കണമോ? சம்பவித்தது தெரிய வேண்டுமா? ഈ സുവിശേഷകൻ കുറെ ദൂരം മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ இந்த ஊழியக்காரர் கொஞ்ச தூரம் பிரயாணம் செய்த பின்பு പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കൂട്ടം திடீரென்று பார்த்தால் ஜனங்கள் கூடியிருக்கிறார்கள். ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച കുഞ്ഞാണ്. போய் பார்த்தால் அந்த கேள்வி கேட்டானே அந்த ஆள்தான் മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, செத்து போனான். മരണ ദിവസത്തിന്മേൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും അധികാരമില്ല, மரண நாளின் மேல் ஒருவனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை. സമയമില്ല സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തിൽ പലതും ചെയ്തു മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. நேரமில்லை நேரமில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு உலகத்தில் பல காரியங்களை செய்து பிரயாணத்தை தொடர்கிறோம். വേഗത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കാം, அதி சீக்கிரத்திலே மரணம் நேரிடலாம். മരണം നിശ്ചയം, സമയം നിശ്ചയമല്ല. மரணம் நிச்சயம், நேரவோ நிச்சயமில்லை. ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും സകല മനുഷ്യർക്കും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ஒரு முறை மரிப்பது பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் எல்லா மனிதருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 5-ஆம் அதிகாரம் 12-ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிற வேளையில் ഏക മനുഷ്യനാൽ മരണം ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു. ஒரே மனுஷனாலே மரணம் இந்த உலகத்தில் வந்தது. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ஒரே மனுஷனாலே பாவம் உலகத்திலே பிரவேசித்தது. ആകയാൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ മരണവും പാപവും പ്രവേശിച്ചു എങ്കിൽ அந்த ஒரே மனுஷனால பாவமும் மரணமும் இந்த உலகத்தில் பிரவேசித்திருக்குமானால் ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനാൽ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരവും മരണത്തിന്റെ മേൽ ജയവും അതേ ദൈവം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. വേറൊരേ ഒരു മനുഷ്യനാലേ പാപத்துக்கு പരിഹാരവും മരണത്തിൻ മേൽ ഒരു ജയത്തെയും കർത്താവ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ. இந்த இரவில் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்தவர்களாக இங்கிருந்து கடந்து செல்ல வேண்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ, தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ, மரணம் என்கிறதான உண்மையை ஜீவியத்திலே காணுகிற வேளையில், ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ஜீவியத்தில் அதை உணர்ந்து கொள்ளுகிற வேளையில் നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു വേണം എഴുന്നേറ്റ് പോകുവാൻ. சில காரியங்களை புரிந்து அறிந்து கொண்டவர்களாகவே எழுப்பி செல்ல வேண்டும். സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 90-ന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ 90-ஆம் சங்கீதத்தின் 10-ஆம் வசனத்துக்கு கடந்து வருகிற வேளையில் അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. அங்கு இப்படி வாசிக்கிறோம், ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം, எங்களுடைய ஆயுசு நாட்கள். വായിച്ചാട്ട വാക്യം. எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் 70 வருஷம், பலத்தின் மிகுதியால் 80 வருஷமாயிருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமுமே, அது சீக்கிரமாய் கடந்து போகிறது, நாங்களும் பறந்து போகிறோம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ, தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். അത് വേഗത്തിൽ തീരും, നാം പറന്നു പോകും. அது சீக்கிரமாய் கடந்து போகிறது, நாங்களும் பறந்து போகிறோம். അത് വേഗത്തിൽ തീരും, നാം പറന്നു പോകും. அது சீக்கிரமாய் கடந்து போகிறது, நாங்கள் பறந்து போகிறோம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பை குறித்து படிக்கிற வேளையிலே ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവെന്ന 3 ഘടകത്തോടു
കൂടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆவி ஆத்துமா சரீரம் உடையவனாக மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான். നാം ചാർട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ சாற்றினுடைய இந்த பகுதியை நீங்கள் கவனிக்கிற வேளையிலே ഇതാ 3 ഘടകങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 3 நிலவரத்தோடு கூட மனிதன் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான். ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്. ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம். ഇത് വേഗത്തിൽ തീരും. இது சீக்கிரமாய் முடியும். ഞാൻ പറന്നു പോകും. நாங்கள் பறந்து போவோம். എന്താണ് പറന്നു പോകുന്നത്? பறந்து போகிறது என்ன? ആ ചാർട്ടിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ வரைபடத்தின் அடுத்த பகுதி நீங்கள் பார்த்தால் നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചാർട്ടിൽ തന്നെ ആ ചിത്രമുണ്ട്. உங்கள் கையில் இருக்கிற வரைபடத்திலே இந்த படங்கள் இருக்கிறது. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു. ஒரு மனிதன் மரிக்கிறான். മരണത്തോടുകൂടെ അവനിൽ നിന്ന് അവന്റെ ആത്മാവ് പറന്നുപോകുന്നു. മരിത്ത പിற்பாடு അവനിடത്തിൽ നിന്ന് അവനുடைய ആവി പിരിந்து പോകുന്നത്. അവന്റെ ആത്മാവ് അവനെ വിട്ട് പോകുന്നു. അവനുடைய ആവി അവനെ വിട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ ആ ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിനാലേ ഇവകളെ നമുക്ക് കാണാൻ ഇയലാது. ശരീരം അവിടെ കിടക്കുന്നു. ശരീരം അങ്ങേ കിടക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു. அந்த ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവി പിരിந்து പോകുന്നത്. ഈ സംഭവത്തെ ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. இந்த സംഭവത്തെ இந்த ഉണ്மை കാര്യത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. മരണത്തോടുകൂടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നു. മരണം അടയും പൊഴുത് ആവി ശരീരത്തെ വിട്ട് പിരിந்து പോകും എന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളും ചൊല്ലിக் കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ஆனால் வேதம் தெளிவாக இந்த ஆவி சரீரத்தை விட்ட பின் எங்கே போகிறது என்று சொல்லுகிறது. അവന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? அவனுக்கு என்ன சம்பவிக்கும்? മരണത്തിനപ്പുറമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ നിത്യത എവിടെയാ? മരണത്തിനു പിൻ മനിതൻ കണ്ടடைகிறதான നിത്യം താൻ എங்கே? ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റം വരുന്നില്ല. വാനവും ഭൂമിയും ഒളിந்து പോனாலும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒன்றாகிலும் அது உருப்பாகிலும் ஒளிந்து போவதில்லை. ഇവിടെ 90-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? 90-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം என்ன വാസിக்கிறோம்? ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70, ഏറെയായാൽ 80. എங்கள் ആയുസ് നാட்கள் 70 വർഷം, ബലത്തിൻ മികുതിയാൽ 80 വർഷം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നാമത്തുക്ക് മഹിമയുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ മാന്യ ശ്രോതാവേ, സമീപത്തിലും ദൂരത്തിലുമായി നിന്നുകൊണ്ട് இந்த മാலை നേരത്തിൽ സത്യത്തെ ഗമനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുമൈ നண்பனே, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇത്ര വർഷമുണ്ടല്ലോ. நாம் நினைக்கிறோம் எனக்கு வாழும்படி எத்தனையோ வருடங்கள் இருக்கிறது. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ, நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன், നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ എത്രയായി? உங்களுடைய வயது இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன வயது? ഇത്ര വയസ്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ പോയില്ലേ? இவ்வளவு நாட்களும் சீக்கிரமாய் கடந்து போனதே. ഇനി അടുത്തത് എത്ര വർഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്? இனியும் எத்தனை காலம் உங்களுக்கு மீதம் இருக்கிறது? അത് വേഗം തീരും. அதுவும் അതുപോലെ கடந்து போகும். ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ വിട്ട് പറന്നു പോകും. இந்த வரைபடத்தில் நீங்கள் பார்க்கிறதை போல ஆவி உங்கள் சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து போகும். വർഷം കണക്കാക്കി ജീവിക്കരുത്. വർഷങ്ങളെ കൂട്ടി കൂട്ടി ജീവിക്ക വേണ്ടാം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ. സംഗീതക്കാരൻ சொல்லுகிறான், எங்கள் ஆயுசு நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு போதியும். യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ, എത്രത്തോളം താമസം? ஆண்டவரே திரும்பி வாரும், ஏன் நீர் தாமதமாய் இருக்கிறீர்? ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ. எங்களை நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு தாரும். 80 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 வருஷம் என்று சொன்னால் 29,200 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. 29,200 നാட்കൾ. അത് 40 വർഷമായാൽ, അത് 40 വർഷമാനാൽ ഏതാണ്ട് 14,600 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. 14,600 നാட்களே இருக்கிறது. അത് 20 വർഷമായാൽ, അത് 20 வருடமானால் 7,300 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. 7,300 നാட்கள். അത് 10 വർഷമായാൽ, അത് 10 வருடமாயிருந்தாൽ 3,650 വർഷമേ ഉള്ളൂ. 3,650 നാட்கள். അതുകൊണ്ട് 69 വയസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ആകവേ 60 വയது അടൈந்த யாராகிலும் இங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் എണ്ണിക്കൊള്ളുക 365 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு இன்னும் 365 நாட்கள் അത് தான். വേഗം തീരും. அது சீக்கிரம் முடியும். അത് വേഗം തീരും. அது சீக்கிரம் முடியும். ഒരു നാൾ നശ്വരലോകം വിട്ടു പിരിയും നാം അതിവേഗം. ഒരു നാൾ നശ്വരലോകം വിട്ടു പിരിയും നാം അതിവേഗം. അങ്ങേ കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും. ലോകം വെറുത്തോ വില നാൾ അന്നാൾ അറിയും. ലോകം വെറു
അന്നാളറിയും. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറികിൽ. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറികിൽ. ഒരു നാൾ നശ്വര ലോകം വിട്ടുപിരിയും നാം അതിവേഗം. അങ്ങേ കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും. ലോകം വെറുത്തോർ വില നാളറിയോ. ലോകം വെറുത്തോർ വില നാളറിയും. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറികിൽ. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറികിൽ. മരണത്തോട് അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴല്ല നമ്മുടെ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. நித்தியத்தை சிந்திக்க வேண்டியதான நேரம் மரண நாட்கள் சமீபிக்கும் போது அல்ல, ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ. ஜீவனோடு இருக்கும் பொழுதே அதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். അതേ, വിരുന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വിലാപ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് നല്ലത്. விருந்து வீட்டுக்கு போவதை பார்க்கிலும் மரண வீட்டுக்கு போவது நலம். നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരാത്മാവുണ്ട്. நம்முடைய தனிப்பட்டதான வாழ்விலே அழிந்து போகாத ஒரு ஆத்துமா இருக்கிறது. എത്ര ശക്തമായ തണുപ്പിൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ടുവച്ചാലും, எவ்வளவு குளிர் நிறைந்ததான இடத்தில் இந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் வைத்தாலும், ഈ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. இந்த ஆத்துமாவை கொன்று போட ஒரு வல்லமையாலும் சாத்தியமில்லை. വെട്ടി മുറിച്ച് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കിയാലും, இந்த சரீரத்தை துண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டாலும், ഈ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. இந்த ஆத்துமாவை கொல்ல ஒருவராலும் கூடாது. ഇതിനെ ശക്തമായി തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ചാലും, எவ்வளவு அதிகமான பலனுள்ள தீயிலே இந்த சரீரத்தை போட்டாலும், ഈ ആത്മാവിനെ കെടുത്തുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും இந்த കഴിയുന്നതല്ല. ஆத்துமாவை அணைக்க ஒருவராலும் முடியாது. മനുഷ്യനിൽ മരിക്കാത്ത ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. மனுஷனுக்குள் அழிந்து போகாத ஆத்துமா இருக்கிறது. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பை நாம் படிக்கிற வேளையிலே ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 7ஆம் வசனம். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:7. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார். മനുഷ്യൻ ജീവാത്മാവാനാൻ. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. அவன் நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. அவன் ஜீவாத்துமாவானான். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பை வாசிக்கிற வேளையில் ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ശരീരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. மண்ணினாலே ஒரு சரீரத்தை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார். ആ ശരീരത്തിൽ ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ, அந்த சரீரத்திலே தேவன் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதின வேளையில் അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. அவன் ஜீவ ஆத்துமாவாய் மாறினான். മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ ഇപ്പോഴിതാ 3 ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചേരുന്നു. இதோ மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பிலே இப்பொழுது 3 மண்டலங்கள் காணப்படுகிறது. നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ, നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം. நம்முடைய சாயலின்படியும் நம்முடைய ரூபத்தின்படியும் மனிதனை உண்டாக்குவோம். പിതാവായ ദൈവം, பிதாவாக தேவன், പുത്രനായ ദൈവം, குமாரனாம் தேவன், പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം. பரிசுத்தாவியான தேவன். ഇതാ 3 പേരും കൂടെ ചേർന്ന് പറയുന്നു, നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ, നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം. 3 பேரும் இணைந்ததாய் சொல்லுகிறார்கள், நமது சாயலின்படியும் நமது ரூபத்தின்படியும் மனிதனை உண்டாக்குவோமாக. മണ്ണുകൊണ്ട് ഇതാ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഉരുവാക്കി. மண்ணினாலே ஒரு மனித சரீரம் உருவேற்பட்டது. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ശ്വാസം ഊതി. இந்த மனித சரீரத்திலே தேவன் தம்முடைய சுவாசத்தை ஊதினார். അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ 2 ഘടകങ്ങൾ കൂടെ വന്നു ചേരുന്നു. அப்பொழுது அந்த சரீரத்திலே 2 மண்டலங்களும் சேர்ந்து கொண்டது. ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. ஜீவ ஆத்துமாவாய் மாறினான். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ഇതാ ദേഹിയും ആത്മാവും
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആത്മാവും അവനുடைய ആവിയും இந்த மனித சரீரத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறது. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നാം കാണുന്നു. மூன்று மண்டலங்களும் இணைந்ததான மனிதனை இந்த படத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. மனிதனுடைய மூன்று நிலவரங்களை நாம் அங்கு கண்டுகொள்ள முடியும். ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നാം കാണുന്നു. மனிதனுடைய சரீரத்தை காண்கிறோம். ഇവിടെ ഇതാ മനുഷ്യ ദേഹിയെ കാണുന്നു. மனித ஆத்துமாவை பார்க்கிறோம். ഇതാ അടുത്തതായി മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ നാം ദർശിക്കുന്നു. மனிதனுக்குள் இருக்கிற ஆவியையும் பார்க்கிறோம். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ് ചേർന്ന ഒന്നായ മനുഷ്യൻ, ஆவி ஆத்துமா சரீரம் இணைந்த ஒரு மனிதன் മരണത്തോടുകൂടെ ഇതാ ദേഹിയും ആത്മാവും ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നു. மரணம் சம்பவிக்கிற வேளையிலே ஆவியும் ஆத்துமாவும் சரீரத்தை விட்டு பிரிகிறது. ശരീരം ഇവിടെ തന്നെയായിരിക്കുന്നു. சரீரம் இங்கே தானே இருக்கிறது. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். മരണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? எப்படி மரணம் மனிதனுக்கு சம்பவிக்கிறது? ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ வேதவசனத்தை கவனிக்கிற வேளையில் ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ஆதியாகமம் 2-ாம் அதிகாரத்தின் 17-ாம் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில் മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മരണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? மனிதனுடைய சரீரத்திலே முதலாவது மரணம் எப்படி உருவெடுத்தது? വായിച്ചാട്ട് 17-ാം വാക്യം. 17-ாம் வசனத்தை வாசியுங்கள். ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். നിങ്ങളത് ഭക്ഷിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ആ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. நீங்கள் அதை புசிக்கிற நாளில் சாகவே சாவீர்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த மாலை நேரத்து கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனிக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, മരണത്തിന്റെ 3 അവസ്ഥകൾ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. மரணத்தின் 3 நிலவரங்களை வேதவசனத்தில் நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். ഇതൊന്നും അറിയാതെ നാം മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ, இவைகளை அறியாதபடிக்கு நாம் பிரயாணம் தொடர்ந்தால், നമ്മുടെ ആന്തരിക ജീവനിൽ വന്ന മരണം അറിയാതെ നാം മുമ്പോട്ട് പോയാൽ, நம்முடைய உள்ளான மனிதனுக்குள் வந்ததான மரணத்தை நாம் அறியாமல் நம்முடைய ஜீவியம் செய்வோமானால், മരണത്തിനപ്പുറമായ നിത്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും നഷ്ടമായി പോകും. மரணத்துக்கு அப்புறம் காணப்படுகிறதான நித்திய வாழ்வை என்றென்றைக்குமாய் இழந்து போவோம். മരണത്തിന്റെ 3 അവസ്ഥകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കട്ടെ. மரணத்தின் 3 நிலவரத்தை உங்கள் முன்பாய் வைக்கிறேன். ഒന്ന്, ആത്മീകമായ ഒരു മരണം. முதலாவது ஆவிக்குரிய ஒரு மரணம். 2, ശാരീരികമായ മരണം. இரண்டாவது சரீர பிரகாரமான ஒரு மரணம். 3, നിത്യമരണം. மூன்றாவது நித்தியமான ஒரு மரணம். ഈ 3 വിഷയങ്ങൾ ഇന്നൊരു രാത്രി കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പാൻ இந்த കഴിയുന്നതല്ല. 3 காரியத்தையும் இந்த ஒரே இரவிலே சிந்திக்க முடியாது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം ആദ്യത്തെ 2 വിഷയങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ இந்த ആഗ്രഹിക്കുന്നു. மாலையிலே தேவன் நமக்கு அனுமதிக்கிற நேரத்தின்படி முதல் 2 காரியங்களை நாம் சிந்திக்கலாம். മരണം നിശ്ചയമല്ലോ, மரணம் நிச்சயமானது, സമയം നിശ്ചയമല്ല. நேரம் நிச்சயமில்லை. നമുക്ക് ആർക്കും മരണം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, நமக்கு மரணம் சம்பவிக்காமல் போகுமானால், നാളെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് നിത്യമരണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. நாளை தேவன் அனுமதிப்பாரானால் நித்திய மரணத்தை குறித்து நாம் கேட்கலாம். അതെ, ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ, தேவன் அனுமதிப்பாரானால், ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം தேவன் அனுமதிக்கிற பட்சத்தில் നമുക്കത് ചിന്തിക്കാം. நாம் அதை சிந்திக்கலாம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ഒന്നാമതായി ആത്മീക മരണം. முதலாவது ஆவிக்குரிய மரணம். ഈ ആത്മീക മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? இந்த ஆவிக்குரிய மரணம் என்று சொன்னால் என்ன? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ നാം എന്താണ് വായിച്ചത്? ஆதியாகமம் 2-ாம் அதிகாரம் 17 வசனத்தில் நாம் என்ன வாசித்தோம்? തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും. நீ புசிக்கிற நாளில் சாகவே சாவாய். തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും. புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய். ഇവിടെ ആദം ഹവ്വമാരോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. இங்கே ஆதாம் ஏவாளிடத்தில் சொல்லுகிற வார்த்தை, തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും. புசிக்கும் நாளில் சாவாய். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, ஆதியாகமம் 5-ாம் அதிகாரம் 5-ாம் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில், ഏതാണ്ട് 930 വർഷം ആദാം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ஆதாம் 930 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான் என்று அந்த வசனத்தில் விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம். ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം വിലക്കിയിരുന്ന പഴം ഭക്ഷിച്ച മാത്രയിൽ അവർ മരിച്ചല്ലോ. ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவன் விலக்கியிருந்த விருட்சத்தின் கனியை புசித்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் மரித்தார்களே. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 930 വർഷം ആദാം ജീവിച്ചിരുന്നത്? அப்படியானால் மீண்டும் இவன் இந்த 930 வருஷம் ஜீவித்தது எப்படி? തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? புசிக்கும் நாளில் சாவா என்று சொன்னாரே, இது எப்படி சம்பவித்தது? ഇത്
അവരുടെ ആത്മാവിൽ ഏറ്റ മരണമാണ്. இது அவர்களுடைய ஆத்துமாவிலே அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட மரணம். അവരുടെ ആത്മാവിൽ സംഭവിച്ച മരണമാണ്. அவருடைய ஆத்துமாவில் சம்பவித்த மரணம். ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் படிக்கிற வேளையில் റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ஒரு நபர் பாவம் செய்யும் போது അവരുടെ അന്തരാത്മാവിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. அவன் உள்ளான ஆத்துமாவிலே மரணம் சம்பவிக்கிறது. അവരുടെ ആത്മീകമായ ഒരു മരണം. அது ஒரு ஆவிக்குரிய மரணமாய் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த மாலையிலே கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപം പ്രവേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ, உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ பாவம் உள்ளே பிரவேசிக்குமானால் പാപം ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ കൊണ്ടുവരും. அந்த பாவம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மரணத்தை கொண்டு வரும். ജീവിതത്തിൽ പാപം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം നഷ്ടമാകുന്നു. உங்கள் வாழ்க்கையிலே பாவம் பிரவேசிக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் சமாதானத்தை இழந்து போவீர்கள். സന്തോഷം നഷ്ടമാകുന്നു. சந்தோஷத்தை இழந்து போவீர்கள். ദൈവികമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും. ஆண்டவரோடு உங்களுக்கு இருக்கிற ஐக்கியம் துண்டிக்கப்படும். റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 6ஆம் வசனத்துக்கு வருகிற வேளையில் ജഡികമായ ചിന്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ മരണം കൊണ്ടുവരുന്നു. மாம்ச சிந்தை ஒரு மனிதனுக்குள் மரணத்தை கொண்டு வரும். ജഡികമായ ചിന്ത ഒരു വ്യക്തിയെ മരണത്തിന് അധീനനാക്കി തീർക്കുന്നു. மாம்ச சிந்தை ஒரு மனிதனை மரணத்துக்கு உட்படுத்துகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ஆகவேதான் பரிசுத்த பவுல் விதம் சொல்லுகிறார், അയ്യോ, ഞാൻ മരണത്തിനേറ്റ മനുഷ്യനാണ്. நான் மரணத்துக்கு அடிமைப்பட்டவனான ஒரு மனிதனாயிருக்கிறேன். ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും? இந்த மரணத்துக்கு உட்பட்டதான இந்த சரீரத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்குகிறவன் யார்? നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ജഡികമായ ചിന്ത നമ്മെ മരണത്തിൽ അതെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു. நம்முடைய இந்த தனிப்பட்ட நம்முடைய ஜீவியத்திலே, மாம்சத்தில் ஜீவிக்கிற இந்த ஜீவியத்திலே மாம்ச சிந்தையானது நம்மை மரணத்தில் தள்ளிவிடுகிறது. പാപ ജീവിതം നമ്മിൽ ആത്മാവിൽ മരണം കൊണ്ടുവരുന്നു. பாவ வாழ்க்கை நம்முடைய ஆத்துமாவுக்குள் மரணத்தை கொண்டு வருகிறது. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ லூக்கா சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற வேளையில் അതിന്റെ 32-ാം വാക്യം, 32ஆம் வசனம், അവിടെ നാം എന്താണ് அங்கு വായിക്കുന്നത്? நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? അപ്പന്റെ വീട് വിട്ടുപോയ ഒരു മകനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு போனதான ஒரு மகனை குறித்து படிக்கிறோம். അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. அவனை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை, அவன் செத்து போயிருந்தான், ഇതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. அவன் இப்பொழுதோ பிழைத்திருக்கிறான். കാണാതെ പോയിരുന്നു, காணாமற் போனான், ഇതാ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. திரும்பவும் காணப்பட்டான். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த மாலையிலே கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனிக்கிறது என்று பிள்ளையே, നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്, நம்முடைய பரம பிதாவின் வீட்டில் இருந்து, നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് நம்முடைய ஆண்டவரை விட்டு നമ്മുടെ ആത്മാവ് അകന്നു പോകുന്നു. நம்முடைய ஆத்துமா பிரிந்து போகிறது. പാപനിമിത്തമായി ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ട് ദൈവം അകന്നു പോകുന്നു. பாவம் செய்கிற மனிதனை விட்டு தேவன் தூரமாய் போய் விடுகிறார். പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകും. பாவம் செய்கிற மனிதன் தேவனை விட்டு பிரிந்து போகிறான். ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? தேவனையும் மனிதனையும் பிரிப்பது என்ன? അവന്റെ പാപമാണ്. அவன் செய்கிற பாவம். നമ്മുടെ പാപം നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥലാക്കി തീർക്കുന്നു. நாம் செய்கிறோமே அந்த பாவம் நம்மை தேவனை விட்டு வெகு தூரத்தில் நம்மை கொண்டு போகிறது. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த மாலை நேரத்திலே கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனிக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിൽ നിന്ന് നാം വളരെ വിദൂരതയിലായി തീരുന്നത് പാപം നിമിത്തമാണ്. நம்முடைய பரமபிதாவை விட்டு தூரமாய் கடந்து போயிருக்கிறோமே, அதற்கு காரணம் பாவம். നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുന്നു. தனிப்பட்ட விதத்திலே நானும் சபையில் உட்பட்ட நபர் என்பதை நாம் பெருமையாய் சொல்லிக் கொள்ளுகிறோம். ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ നാം അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. நாம் ஆவியில் இருக்கும்போது ஒருவேளை அந்நிய பாஷை பேசலாம், നാം പാടുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. பாட்டு பாடலாம், சந்தோஷப்படலாம். എന്നാൽ നാം ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടുന്നുണ്ടോ? ஆனால் உங்கள் ஆவியிலிருந்து ஆத்துமாவிலிருந்து அந்த சத்தம் வருகிறதோ? ആത്മാവിൽ നാം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? உங்கள் ஆத்துமாவில் சந்தோஷப்படுகிறீர்களோ? നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ? நம்முடைய ஆத்துமா ஆனந்தம் கொள்ளுகிறதோ? സദ്ദീസിലെ സഭയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? சத்தை சபையை குறித்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട്, உயிருள்ளவன் என்று பெயரை நீ பெற்றிருக்கிறாய், എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകും. என்றாலும் நீ மரித்தவனாயிருக்கிறாய். ജീവനുള്ള
ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട്. உயிரோடு இருக்கிறாய் என்கிற பெயர் உண்டு. എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകും. என்றாலும் நீ மரித்தவனாய் இருக்கிறாய். അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരെ ഇതാ കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இதோ அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களாலும் மரித்திருக்கிறவர்களை உயிர்ப்பிக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ആന്തരികമായി മരണം സംഭവിച്ച ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உள்ளான வாழ்க்கையிலே மரணத்தை சந்தித்ததான யாராகிலும் இங்கு கடந்து வந்திருப்பீர்களானால், നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ജീവന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உங்களை உயிரடைய செய்கிறதான உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் இங்கு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். അതെ, ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ മധ്യേ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உயிர்ப்பிக்கிற ஆண்டவருடைய வல்லமையுள்ள வசனம் നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുகிறது. അതെ, നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിനെ ദൈവാത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കട്ടെ. உள்ளான നമ്മുടെ ആത്മാவை தேவாவியானவர் உயிர்ப்பிப்பாராக. ആത്മാവിൽ നാം ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ, ആത്മാവിലെ ജീവനെ പെറുമ്പടിயாக നമ്മുടെ കർത്താവ് അതെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് ദാനമായി തരും. இதோ நம்முடைய ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க செய்திருக்கிறார். സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മരണത്തെ നീക്കുന്നതാണ്. சுவிசேஷத்தை குறித்து நாம் படிக்கிற வேளையிலே அது மரணத்தை பரிகரிக்கிறது. ജീവനും അക്ഷയതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ജീവനും അളിയാമയും വെളിയരംഗമാக்குகிறது. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, யோவான் சுவிசேஷம் 10-ஆம் அதிகாரத்தின் 10-ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையிலே അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ നൽകുവാനും യേശു വന്നു. அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூர்ணப்படவுமே தான் வந்ததாக இயேசு சொல்லுகிறார். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த மாலையிலே கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனிக்கிறது உண்டு பிள்ளையே. സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് சாத்தானுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா? മോഷ്ടിക്കുക, அவன் திருடவும் അറുക്കുക, கொல்லவும் മുടിക്കുക, அழிக்கவும், നമ്മിൽ നിന്ന് നല്ലത് പലതും അപകരിച്ചെടുക്കുക, நமக்குள் இருக்கிற நன்மையானவைகளை எடுத்துக்கொண்டு போவான். അറുക്കുക, മുടിക്കുക, அவன் கொல்லுவான், அழிப்பான், അരിഷ്ട അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുക, நிர்பந்தமான நிலவரத்திலே விட்டு விடுவான். ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും ആ നിലവാരത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த இரவிலே உங்களில் யாராயிலும் அந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறீர்களா? ജീവൻ നൽകുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, ஜீவனை தருகிற ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கட்டளையிடுகிறார். ഞാൻ നിനക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ വന്നു, இதோ நான் உனக்கு ஜீவனை தர வந்திருக்கிறேன். സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ നൽകുവാൻ വന്നു. அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்பட வந்திருக்கிறேன். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ന്റെ 17-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, யோவான் சுவிசேஷம் 10-ஆம் அதிகாரம் 17-ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, യേശു നമുക്ക് ജീവനെ ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു. இயேசு நமக்கு ஜீவனை இலவசமாய் தந்திருக்கிறார். അവൻ തന്റെ ജീവനെ നമുക്ക് തന്നതിനാ, அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்கு ஈவாய் தந்தபடியா. യേശു പിതാവിനെ നോക്കി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. இயேசு பிதாவை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையுண்டு. പിതാവ് എന്നെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. பிதா என்னை அனாதியா என்றைக்கும் நேசிக்கிறார். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். 17-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 17-ஆம் வசனத்தை ஒன்று வாசியுங்கள். நான் என் ஜீவனை மறுபடியும் அடைந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை கொடுக்கிறபடியினால் பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறார். പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். അതേ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവൻ തരുന്നു. ஆம், நம்முடைய கர்த்தர் நமக்கு ஜீவன் தருகிறார். നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു നിത്യജീവൻ. ஆத்துமாவிலே நித்திய ஜீவன். അതിന്റെ 28-ാം വാക്യം നോക്കാം. 28-ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன், அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டுப் போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? അതെ, അവൻ ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല. ஒரு நாளும் அவர்கள் கெட்டு போவதில்லை. യേശുവിൽ നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവവൈതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் ஜீவனை பெற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளையை நீ கவனிப்பாயாக. നീ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകില്ല. நீ ஒரு நாளும் கெட்டு போவதில்லை. അതെ, നീ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകില്ല. நீ ஒரு நாளும் கெட்டு போவதில்லை. അതെ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. ஒரு வல்லமையும் உன்னை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வது இல்லை. വിശ്വസിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമോ? விசுவாசிக்கிறவனுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். അതെ, ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവനെ ദാനമായി നൽകുന്നു. நான் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை இலவசமாய் தருகிறேன். ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവനെ ദാനമായി നൽകുന്നു. நித்திய ஜீவனை இலவசமாய் தருகிறேன். അന്തരാത്മാവിൽ ജീവൻ തരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിടെ കടന്നു വന്നു. உள்ளான ஆத்துமாவிலே ஜீவன் வரும்படி இயேசுவண்டை வாருங்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவனுடைய கரங்களை உயர்த்தி பிடியுங்கள். അവൻ തന്റെ ജീവനാൽ നമ്മെ നിറയ്ക്കട്ടെ. நம்முடைய ஜீவனால் நம்மை நிரப்புவாராக. അതെ, ജീവന്റെ സമൃദ്ധി നമ്മുടെ മധ്യേ ഒഴുകട്ടെ. ஜீவனின் பரிபூர்ணம் നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പായ്തു വരട്ടെ. ആരും മൗനമായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കരുത്. ഒരുവരും അമൈദ്യ ദേവസമത്തിൽ இருக்க വേണ്ട. അതെ, ജീവന്റെ സമൃദ്ധി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. പരിപൂർണமான ജീവനെ നാം അനുഭവിப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். വീണ്ടും നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ மறுபடியும் கர்த்தருடைய வசனத்தை படிப்போமா? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ யோவான் சுவிசேஷம் 3-ஆம் அதிகாரம் നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാക്ക് നമുക്ക് കാണാം. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற ஒரு அழகான வார்த்தையை நாம் பார்க்கலாம். മോശ പണ്ട് പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തി, மோசே முன்னாட்களில் வெண்கல சர்ப்பத்தை உயர்த்தினான். അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ടതാണ്. அதுபோல மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்படுவார். എന്താണ് മോശ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കാരണം? வெண்கல சர்ப்பத்தை இந்த மோசே உயர்த்த காரணம் என்ன? കനാൻ ദേശത്തെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ സംഘം, கானான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணம் செய்ததான இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், പെട്ടെന്ന് മോശയുടെ കാതിൽ ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങി. மோசேயின் காதில் ஒரு சத்தம் முழங்கினது. പിറുപിറുപ്പ് നിമിത്തമായി, அவர்கள் முறுமுறுத்தது நிமித்தமாக, വഴി നിമിത്തമായി, அவர்கள் பேசின வார்த்தை நிமித்தமாக ഇതാ ദൈവകോപം പാളയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. தேவனுடைய அநேகர் துடித்து பாளையத்திலே செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். അതെ, ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച അനേകർ പാളയത്തിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. தேவனால் அழைத்து வேறு பிரிக்கப்பட்ட அநேகர் இதோ பாளையத்தின் நடுவிலே செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ദൈവം പെട്ടെന്ന് മോശ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചു. மோசே தேவனுடைய ஓடி சென்றான். എന്താണ് ദൈവമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ്? ஆண்டவரே, இதற்கு பரிகார முடிவுதான் என்ன? ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, ஒரு காரியம் செய். ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്ത്. ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை நீ உயர்த்து. പാളയത്തിൽ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്ത്. பாளையத்தின் நடுவிலே ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை நீ உயர்த்து. എന്നിട്ട് പാളയത്തിൽ വിളിച്ചു പറ. அப்பொழுது பாளையத்திலே ஜனங்களை பார்த்து சொல், ആരെങ്കിലും കടിയേറ്റ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നെങ്കിൽ, ஒருவன் இந்த கொள்ளிவாய் சர்ப்பத்தினாலே கடியுண்டவனாய் மரணத்தை சந்திப்பான். ஆனால் ഈ പാളയത്തിൽ ഒരു പിച്ചള സർപ്പം ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. இதோ இந்த பாளையத்தில் ஒரு வெண்கல சர்ப்பம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ആ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, யாராகிலும் இந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்ப்பார்களானால் അവൻ ജീവിക്കും. அவனுக்கு ஜீவன் உண்டாகும். ഈ ശബ്ദം കേട്ട ആളുകൾ இந்த சத்தத்தை கேட்ட ஆட்கள் ഇടത്തോട്ട് നോക്കുന്നു, இடதுபுறம் വലത്തോട്ട് നോക്കുന്നു, வலதுபுறம் பார்க்கிறார்கள், മുമ്പോട്ട് നോക്കുന്നു, முன்னே பார்க்கிறார்கள், പുറകോട്ട് നോക്കുന്നു, பின்பே பார்க்கிறார்கள். മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കാണുന്ന ഈ വ്യക്തി, இதோ மரணத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறதான இந்த நபர், അവന്റെ കണ്ണിൽ ഈ പിച്ചള സർപ്പം കാണുന്ന മാത്രയിൽ அவன் எப்பொழுது இந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்க்கிறானோ അവൻ ജീവിക്കുന്നു. அப்பொழுது அவன் பிழைக்கிறான். ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്തു പറയുന്നു? தேவ வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? അവങ്കലേക്ക് നോക്കുന്നവൻ പ്രകാശിതനാ. அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள். അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவும் இல்லை. ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു, ஏழை கூப்பிட்டான், യഹോവ കേട്ടു. கர்த்தர் கேட்டு. ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു, இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், യഹോവ കേട്ടു. கர்த்தர் கேட்டான். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയെ നോക്കി കരയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. இன்றைக்கு தேவனை நோக்கி அழுகிற யாராகிலும் இருப்பீர்களானால், പ്രതീക്ഷയുടെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. உங்களுடைய நம்பிக்கையின் கண் ஒரு நாளும் தொய்ந்து போக தேவன் இடம் கொடுப்பதில்லை. നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് രാജാവിനെ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய கண்கள் ராஜாவை காணும். ഓ, അവൻ നിനക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ அவர் പോകുകയാണ്. உங்களுக்கு ஜீவனை அருள் செய்வார். ജീവന്റെ സമൃദ്ധി ഇന്ന് രാത്രി നീ അനുഭവിപ്പാൻ പോകുകയാണ്. பரிபூரண ஜீவனை இன்றைக்கு இரவில் அனுபவிக்க போகிறாய். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഈ ആശയത്തിലാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 നാം വായിക്കുമ്പോൾ, இந்த நம்பிக்கையில் தான் யோவான் சுவிசேஷம் 3:16 நாம் படிக்கிற வேளையிலே 16 വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. அந்த 16 வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த இரவு தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മരണം, நம்முடைய ஆத்துமாவில் ஏற்பட்டிருக்கிற மரணம், നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മരണം, ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற மரணம், പാപം നിമിത്തമായി വന്നു ചേർന്ന മരണം, பாவத்து நிமித்தமாய் வந்ததான் இந்த மரணம் നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ நம்மிலிருந்து போகும்படியாக മോശ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ടതാകും. மோசே அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை எப்படி உயர்த்தினாரோ அதுபோல மனுஷகுமாரன் நாம் உயர்த்த வேண்டும். അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசமடைந்தார்கள். അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയത്. அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்படவும் இல்லை. നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് നോക്കാമെങ്കിൽ, நாம் நம்முடைய கர்த்தரை ஒன்று பார்ப்போமானால், കർത്താവ് തന്റെ ജീവനെ നമുക്ക് ദാനമായി തരും. நம்முடைய ஆண்டவர் தம்முடைய
தம்முடைய ஜீவனை நமக்கு ஈவாய் தருவார். യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ നാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியரங்கமான ஊழிய நாட்களிலே, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்த நாட்களில் 3 വ്യക്തികൾക്ക് കർത്താവ് ജീവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3 நபர்களுக்கு தேவன் ஜீவனை தந்தார். ഇത് ആത്മാവിൽ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, இன்றைக்கு ஆத்துமாவிலே மரணத்தை ஏற்றெடுத்திருக்கிற யாராகிலும் இருப்பீர்களானால், ഈ 3 നിലവാരത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த 3 நிலவரத்தில் யாராகிலும் மரித்திருப்பீர்களானால், പാപം നിമിത്തമായി ആന്തരിക മരണം സംഭവിച്ച ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, பாவ நிமித்தமாக உங்களுடைய உள்ளான மரணத்தை கொண்டிருக்கிற யாராகிலும் இருப்பீர்களானால், അവർക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ ഈ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. அவர்களுக்கு ஜீவனை தரும்படியாக இயேசுவின் சமூகம் இங்கு வந்திருக்கிறது. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 49-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, லூக்கா சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 41ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில், അവിടെ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് യായിറോസിന്റെ മകളാണ്. அங்கு முதலாவது யவீருவின் மகளை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். വായിച്ചാട്ട് അതിന്റെ 49-ാം വാക്യം. அவர் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஜெப ஆலய தலைவனுடைய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து அவனை நோக்கி, உம்முடைய குமாரத்தி மரித்து போனால் போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் என்றான். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். അതേ, എന്റെ മകൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. என்னுடைய மகள் மரித்து போனால், യേശു ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. இயேசு அந்த வீட்டுக்கு போனார். യേശു ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. இயேசு அந்த வீட்டுக்கு சென்றார். യേശു പറഞ്ഞു, മരിച്ചിട്ടില്ല. இயேசு சொன்னால் அவள் மரிக்கவில்லை. മരിച്ചിട്ടില്ല. மரிக்கவில்லை. അപ്പോ അടുത്ത് നിന്നവരെല്ലാം കൂടെ കളിയാക്കി. கூட இருந்தவர்கள் எல்லாரும் பரியாசம் பண்ணினார். യേശു ആ കളിയാക്കിയവരെ പുറത്താക്കി. அப்படி சிரித்தவர்களை வெளியே போக செய்தார். എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ബാലേ എഴുന്നേൽക്കാൻ. அந்த சிறுவிளையை பார்த்து எழுந்திரு என்று சொன்னார். അവൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. அந்த பிள்ளை எழுந்திருந்தால், ആ കുഞ്ഞു മരിച്ചത് ആ വീട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. அந்த பிள்ளை மரித்தது அந்த வீட்டில் உள்ளவருக்கு மாத்திரமே தெரியும். അയൽവാസികൾ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. அருகாமையில் இருக்கிற மாத்திரம் அறிந்திருந்தார்கள். എന്നാൽ ആ ബാലയെ യേശു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ அந்த சிறு பிள்ளையும் ஆண்டவர் எழுப்பினார். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7-ന്റെ 11-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, லூக்கா சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில் അടുത്തൊരു സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. அங்க ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம். യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, அந்த ஊழியத்தின் தொடர்ச்சியாக முன்னேறுகிற வேளையில் യേശു നയീൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെന്നു. நாயின் என்கிற ஊருக்கு அவர் சென்றார். നയീൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് യേശു ചെല്ലുമ്പോൾ, நாயின் ஊருக்கு அவர் போன போது ഒരു വിലാപയാത്ര യേശുവിനെ എതിർപ്പെടുന്നു. இதோ மரித்த ஒரு சடலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் அந்த பிரயாணம் தொடர்கிறார்கள். ലോകത്തിൽ ആരും കാണിക്കാത്ത ഒരു ചങ്കൂറ്റം യേശു കാണിക്കുന്നു. அந்த இடத்திலே உலகத்தில் ஒரு மனிதனும் செய்யாத ஒரு காரியத்தை இங்கு இயேசு செய்தார். ആ വിലാപയാത്രയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് இந்த சப யாத்திரை பிரயாணத்தின் பக்கத்தில் அவர் சென்று ആ മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു. அவர் அந்த பாடையை தொட்டார். ആ യാത്രാ സംഘം നിന്നു. அந்த பிரயாணம் செய்தவர்கள் நின்றார்கள். യേശു ചുറ്റും നോക്കി. இயேசு சுற்றிலும் பார்த்தார். ആ മഞ്ചത്തിലേക്ക് യേശു നോക്കി. அந்த பாடையை இயேசு பார்த்தார். യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, இயேசு விதம் சொன்னார், ബാല്യക്കാരാ എഴുന്നേൽക്ക്. வாலிபனே எழுந்திரு. അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. அவன் குதித்தெழுந்தான். അവന്റെ മരണവാർത്ത നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു. அவன் மரித்தது அந்த தேசத்துக்கே தெரியும். അവന്റെ മരണവാർത്ത എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. அந்த மரணத்தை குறித்து செய்தி எல்லாரும் அறிந்திருந்தார்கள். അവനെ യേശു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. அவனையும் இயேசு எழுந்திருக்க செய்தார். അടുത്തതായി നാം കാണുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ്. அடுத்தது நாம் பார்க்கிற வேளையில் யோவான் சுவிசேஷத்தில் ஒரு மரணத்தை பார்க்கிறோம். 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28-ാം വാക്യം. 11ஆம் அதிகாரத்தின் 28ஆம் வசனம். നാം മുമ്പ് ആ സംഭവം നാം കേൾക്കുവാനിടയായല്ലോ. முன்னதாக இந்த சம்பவத்தை நாம் கேட்டோமே. ബെഥാനിയയിലെ ലാസറിന്റെ വീട്. பெத்தானியாவிலே லாசருவின் வீடு. യേശു ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു. இயேசு அந்த வீட்டுக்கு சென்றார். യേശു ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, இயேசு அந்த கிராமத்துக்கு சென்ற போது ആ വീട്ടിൽ യഹൂദാ റബിമാരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. யூத போதர்களின் சத்தத்தினாலே ஆறுதல் அடைந்து நிற்கிறார்கள். അവർ കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையுண்டு. മരണമെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. மரணம் என்பது ஒரு உண்மை காரியம். മരണമില്ലാത്തൊരു വീടില്ല. மரணம் இல்லாத வீடில்லை. കുറെ കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ മറക്കും. கொஞ்ச நாள் ஆனால் எல்லாருக்கும் இது சம்பவிக்கும். അതെ, മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. மரணம் நிச்சயம். ഇതെല്ലാം കേട്ട് കൂടെ കൂടെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കും. இவைகளை கேட்டு கேட்டு அங்க இருக்கிறவர்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். അവർ പറയുന്ന വാക്കിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தையில் ஆறுதலை தேடுகிறார்கள். ആശ്വാസം പൂർണ്ണമല്ല. ஆறுதல் பூர்ணமடையவில்லை. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാർത്ത ഓടി വന്നിട്ട് മറിയോട് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു. அப்படி இருக்கிற வேளையிலே மார்த்தாள் ஓடி வந்து மரியாளை பார்த்து ஒரு வார்த்தை ഗുരു சொல்லுகிறார். വന്നിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார். അവൾ ഓടിച്ചെന്നു. அவள் ஓடி சென்றாள். യേശു പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ? இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. மரணம் உண்மைதான், സാരമില്ല, பரவாயில்லை, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മറക്കും. கொஞ்ச நாள் ஆனால் மறந்து போவாய். ഇതല്ല യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത്. இது ஒன்றும் இயேசுவின் வாயிலிருந்து வரவில்லை. അവനെ വെച്ചത് എവിടെയാണ്?
അവനെ എங்கே வைத்தீர்கள்? അവനെ വെച്ചത് എവിടെയാ? അവനെ എங்கே வைத்தீர்கள்? അവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? യേശുവേ നാറ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ஆண்டவரே அது നാരുമേ. യേശുവേ നാറ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നു. நாட்களானபடியால் നാരുമേ. വീണ്ടും പറയുന്നു കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റ്. இந்த கல்லறை புரட்டி போடுங்கள். അവർ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നു യേശുവേ നാറ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നു. அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவரே வேண்டாம் ஆண்டவரே நாற்றம் எடுக்கும். യേശു പറയുന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. യേശു சொன்னார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാണ്. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். അവസാനത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. கடைசி நாளில் ஒருவனை உயிர்த்தெழ செய்வது நான் தான். എനിക്ക് ഇന്ന് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. எனக்கு இன்றைக்கே அந்த செயலை செய்ய வல்லமை കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റ്. கல்லை எடுத்து போடுங்கள். യേശു എന്താണ് പറയുന്നത്? യേശു என்ன சொன்னார்? പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. பேர் சொல்லி அழைக்கிறார். ലാസറേ പുറത്തു വാ. ലാസറുവേ வெளியே வா. ആ വാർത്ത കേട്ട മാത്രയിൽ ലാസർ വെളിയിൽ വന്നു. அந்த சத்தத்தை கேட்டு லாசரு வெளியே வந்தான். ഇവന്റെ വാർത്ത എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാ. இவனுடைய மரணத்தை ஊரே தெரிந்திருக்கிறார்கள். അതേ നാറ്റം വെച്ച ഒരു മരണമാണ്. இது நாரி போன ஒரு மரணம். അതേ സകല മനുഷ്യരും അറിഞ്ഞതാണ്. எல்லா மனிதர்களும் அறிந்த செய்தி. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതൽ, இன்றிரவு தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, തുടർന്നുള്ള വചന ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് தொடர்ச்சியாய் வசனத்தை கவனிக்கும் முன்பாக ഒരല്പസമയം കണ്ണുകളെ അടച്ച് சில நிமிடங்கள் கண்களை மூடி മുഴങ്കാൽമേൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് முழங்காலில் உட்கார்ந்து നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஒன்று ஜெபிப்போம். ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. நீங்கள் ஒருவராயிலும் அமைதியாயிருக்க கூடாது. ഇതാ നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവിൽ ജീവൻ ലഭിപ്പാൻ പോകുകയാണ്. இதோ உங்கள் உள்ளான உள்ளத்திலே ஆத்துமாவிலே ജീവൻ அடைய போகிறீர்கள். ജീവൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, സമൃദ്ധിയായി ജീവനിൽ നീ ആനന്ദിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ജീവனை பெற்றிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, இதோ நீ பரிபூர்ணமான ஜீவனில் சந்தோஷப்பட போகிறாய். അന്തരാത്മാവിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உள்ளான ஆத்துமாவிலே ஜீவன் பெற்றிராத யாராகிலும் வந்திருப்பீர்கள் ஆனால், കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ, കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിങ്ങൾ ജെപിപ്പീர்களானால், നിങ്ങളുടെ മേൽ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി ഇതാ ദൈവം അയക്കുകയാണ്. இதோ உங்கள் மேல் பரிபூர்ண ஜீவனை தேவன் அனுப்புகிறார். ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ஒரே பேரான குமாரில் விசுவாசம் வைக்கிறவன் எவனோ നശിച്ചു പോകാതെ கெட்டு போகாமல் നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം தேவன் தம்முடைய குமாரனை கொடுக்கும்படி ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് ദാനമായി തന്നവർ, நம்முடைய குமாரனை நமக்கு ஈவாய் கொடுத்தவர், അവനോടുകൂടെ സകലതും നൽകാതിരിക്കുമോ? அவரோடு கூட மற்றவைகள் அருளாதிருப்பது எப்படி? കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പീൻ. கரங்களை உயர்த்தி ஜெபித்துக் கொண்டிருங்கள். മൗനമായിരിക്കരുത്. அமைதியா இருக்க வேண்டாம். നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ ரகசிய ஜீவியத்தில் മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുക. மரணம் சம்பவித்திருந்தால் യേശു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. இயேசு வீட்டுக்கு வருகிறார். നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ യേശു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. உன்னை உயிர்ப்பிக்க உன் வீட்டுக்கு வருகிறார். നിന്റെ മരണം നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. உன்னுடைய மரண செய்தி இந்த நாடே அறிந்திருக்கலாம். നയീൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെന്ന യേശു, பலி அந்த பட்டணத்துக்கு சென்றதான இயேசு ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. இங்கு வந்திருக்கிறார். ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. ஒருவரும் அமைதியா இருக்க வேண்டாம். മരിച്ചു നാറ്റം വെച്ച ലാസറിനെ மரித்து நாற்றம் வைத்த அந்த லாசருவை ഉയർപ്പിച്ച യേശു உயிர்ப்பித்த இயேசு ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. இரவில் இங்கே வந்திருக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் தேவனை துதியுங்கள். ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. ஒருவரும் அமைதியா இருக்க வேண்டாம். ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ முழு பலத்தோடு മരിത്താരെ ഉനക്കാക കുരിശിൽ രുസിത്താരെ മരണത്തിൻ കൊടുമൈ, മരിത്താരെ ഉനക്കാക കുരിശിൽ രുസിത്താരെ മരണത്തിൻ കൊടുമൈ, മുറിപ്പാറി വരും നോയികൾ വിലങ്ങും നിലരവേ തിരുസേസുദേവേന്തരേ, മുറിപ്പാറി വരും നോയികൾ വിലങ്ങും നിലരവേ തിരുസേസുദേവേന്തരേ. വല്ലമയുണ്ട് മിക അധികാരമുണ്ട്, வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு, വല്ലവൻ വാർത്തേ ഉയർപ്പിക്കീടുമേ, വല്ലവൻ വാർത്തേ ഉയർപ്പിക്കീടുമേ,
மறித்தாரே உனக்காக குருசே ருசித்தாரே மரணத்தின் கொடுமை மறித்தாரே உனக்காக குருசே ருசித்தாரே மரணத்தின் கொடுமை முறிவாரி வரும் நோய்கள் விளங்கும் நிலவே திருசேசு ஜெயவேந்தரே முறிவாரி வரும் நோய்கள் விளங்கும் நிலவே திருசேசு ஜெயவேந்தரே வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு வல்லவ வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே வல்லவ வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு வல்லவ வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே வல்லவ வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு வல்லவ வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே வல்லவ வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே ஓ வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரமுண்டு வல்லமையுண்டு வல்லவர் வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൽ ആത്മീകമായ മരണം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலே ஆத்துமாவிலே ஆவிக்குரிய மரணம் ஏற்பட்டிருக்குமானால் നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തമ്മുടെ വസനത്തിനാலே നമ്മை உயிர்ப்பிக்கிறார். അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരാ. அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள். അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയി. அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்ടെ. രണ്ടാമതായി ശാരീരികമായ മരണം. இரண்டாவது சரீரப்பிரகாரமான மரணம். ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സംഭവിക്കുന്ന മരണം. எந்த மனிதனும் சரீரத்தில் அது எதிர்கொள்ளுகிறதான ஒரு மரணம். മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, ആദാം പാപം ചെയ്ത ആ ദിനത്തിൽ അവൻ മരിച്ചു. நாம் முன்னதாக நினைவுபடுத்தினேனே, ஆதாம் பாவம் செய்த நாளிலே மரித்தான். എന്നാൽ 930 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവൻ ശരീരത്തിൽ മരിച്ചത്. என்றாலும் 930 வருடங்கள் வாழ்ந்த பின்புதான் சரீரத்தில் மரணத்தை சந்தித்தான். ശാരീരികമായ മരണം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. சரீரப்பிரகார மரணம் எல்லாருக்கும் உண்டு. പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കും பிரசங்கிக்கிற எனக்கும் വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും வசனத்தை கேட்குங்கள் എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. எல்லாருக்கும் மரணம் உண்டு. കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. கொரிந்திய எழுதின நிருபத்தில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ 2 கொரிந்தியர் 5-ാം അധികാരം 1-ാം വചനം തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അതേ പ്രാണൻ വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. சரீரத்திலிருந்து ஜீவன் பிரிவதை விட்டால் கூடாரத்திலிருந்து ஜீவன் பிரிகிற நிலவரத்தை வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ആ ചാർട്ടിൽ നാം കാണുന്നത് இந்த வரைபடத்திலே பார்க்கிறோம், ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്ന ഭാഗം. இந்த சரீரத்திலிருந்து ஆத்மா பிரிந்து போகிறது. വായിച്ചാട്ട് 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യം. 2 கொரிந்தியர் 5-ாம் அதிகாரம் 1-ാം வசனம் தொடங்கி வாசியுங்கள். பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம். ஏனெனில் இந்த கூடாரத்திலே நாம் தவித்து நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தை தரித்துக் கொள்ள மிகவும் வாஞ்சையுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். தரித்து கொண்டவர்களானால் நிர்வாணிகளாய் காணப்பட மாட்டோம். இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற நாம் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம். இந்த போர்வையை களைந்து போட வேண்டும் என்று விரும்பாமல் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காக போர்வை தரித்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർപെടും. இந்த சரீரத்தை விட்டு ஆவி பிரியும். അതേ ദേഹിയും ആത്മാവും ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകും. ஆத்துமாவும் ஆவியும் இந்த சரீரத்தை விட்டு பிரியும். നമ്മുടെ ദേഹിയും ആത്മാവും വസിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ കിടക്കും. இந்த ஆத்துமாவும் ஆவியும் வாசம் பண்ணினதே இந்த சரீரம் அது பூமியிலே கிடக்கும். നേരത്തോട് നേരം കഴിയുമ്പോൾ
ആളുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? அதிகமான நேரம் சபம் இருக்கிற போது ஆட்கள் ஸ்ப்ரே அடிப்பார்களே, എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത്? எதற்காக? അടുത്തുകൂടാൻ ആളുകൾക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല, கிட்டே போக முடியாது, നാറ്റം വെക്കുന്നു. அதிக நாற்றமாயிரும். ഇത് വെറും ഉടുപ്പാണ്. இது வெறும் ஒரு போர்வையாய் இருக்கு. ദേഹിയും ആത്മാവും ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു. அந்த ஆத்துமாவும் ஆவியும் இந்த சரீரத்தை விட்டு போகிறது. പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. பேதுருவின் 24 வாசிக்கிறோம். 2 പത്രോസ് 1:13 വാക്യം. 2 பேதுரு 1 அதிகாரம் 13 வசனம். ഈ കൂടാരം പൊളിയും. இந்த கூடாரம் அது சீக்கிரம் மாறும். ഈ കൂടാരം പൊളിയും. இந்த கூடாரம் அது தகர்ந்து போகும். ഈ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞ് ആത്മാവ് വേർപെട്ടു പോകും. இந்த கூடாரம் உடைந்து இதில் இருக்கிற ஆவி பிரிந்து போகும். രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ராஜாக்களின் புஸ்தகத்துக்கு வருகிற வேளையில் 1 രാജാക്കന്മാർ 2:2 വാക്യത്തിൽ 1 ராஜாக்கள் 2 அதிகாரம் 2 வசனத்தில் സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി നാം കടന്നുപോകും. எல்லா மனிதபுத்திரரும் போகிற வழியாய் நாம் போகிறோம். സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി കടന്നുപോകും. சகல மனு குலமும் கடந்து போகிற வழியிலே பிரயாணம் செய்கிறோம். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த இரவில் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, മരണത്തോടുകൂടെ ഈ ലോകം വിട്ട് നാം കടന്നുപോകും. மரணத்தோடு கூட நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போவோம். ചാറ്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ சாற்றின் இந்த பகுதிக்கு வருகிற வேளையில் ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിച്ചല്ലോ, லூக்கா சுவிசேஷத்தில் வாசித்தோமே, 2 പേർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു. இருவர் பூமியில் ஜீவித்தார்கள். ഒന്ന് ധനവാനായ മനുഷ്യൻ, ஒன்று ஐஸ்வர்யவானாய் மனிதன், അടുത്തത് ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. இன்னொருவன் தரித்திரனான மனிதன். 2 പേരും മരണത്തോടുകൂടെ 2 ധ്രുവത്തിലേക്കാണ് പോയത്. 2 பேரும் மரணத்தோடு 2 இடங்களுக்கு சென்றார்கள். ഒരാൾ യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക്, ஒருவர் வேதனையுள்ள இடத்திற்கு, മറ്റൊരാൾ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക്. மற்றவர் ஆபிரகாமின் மடிக்கு. ഇതിന് നടുവിലൊരു പിളർപ്പുണ്ട്. இது நடுவிலே பெரும் பிளவுண்டு. ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, இங்கிருந்து பார்க்க முடியும், കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. கேட்க முடியும். പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷം ആത്മാവ് പോയത് 2 സ്ഥലത്തേക്കാണ്. மரணத்துக்கு பின் இந்த ஆத்மா 2 இடத்துக்கு சென்றது. മരണം മൂലമായി 2 ധ്രുവങ്ങളിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത്. மரணத்தின் மூலமாக 2 துருவங்களுக்கு மனிதன் செல்லுகிறான். ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த இரவு கர்த்தருடைய வசனத்தை செவி கொடுக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, ദുഷ്ടന്മാരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, നീതിമാന്മാരും ജീവിക്കുന്നു. இந்த பூமியிலே துன்மார்க்கனும் நீதிமானும் வாசம் பண்ணுகிறார்கள். അതെ, ഈ ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ നാം இந்த കാണുന്നില്ല. உலகத்தில் ஒருவேளை வித்தியாசங்களை காணாமல் இருக்கலாம். എന്നാൽ മരണത്തോടുകൂടെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் மரணம் வரும் பொழுது வித்தியாசத்தை காண முடியும். മരണത്തോടുകൂടെ വ്യത്യാസം നാം കാണാൻ പോകുകയാണ്. மரணத்தோடு வித்தியாசத்தை காண முடியும். ദുഷ്ടന്മാരെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, துன்மார்க்கரை குறித்து நாம் படிக்கிற வேளையில் അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. அவரை குறித்து வேதவசனத்திலே அநேக காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 37-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 36-ാം വാക്യം. 37 சங்கீதத்தின் 36 வசனம். ഐശ്വര്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ஐஸ்வர்யவானாயிருந்த ஒரு மனிதன், അതേ, മഹത്വത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചു. சர்வ மகிமையோடு നല്ല ஜீவித்தவன், മനോഹരമായ വീടുകളൊക്കെ പണിത് ജീവിച്ചു. அழகான வீடுகளை கட்டி ஜீவித்தான். ദേശത്തെ വിറപ്പിച്ചൊക്കെ അവൻ ജീവിച്ചു. உலகத்தை முழுவதும் பயப்பட வைத்தான். അതേ, കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ கொஞ்ச நாள் கழித்து അവനെ അന്വേഷിച്ചു. அவனை தேடினார்கள். അവന്റെ വാസസ്ഥലം പോലും കാണുന്നില്ല. அவன் இருந்ததான் இடம் கூட காணப்படவில்லை. 36-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 36 வசனத்தை வாசியுங்கள். ஆனாலும் அவன் ஒழிந்து போனான், பாருங்கள் அவன் இல்லை, அவனை தேடினேன், அவன் காணப்படவில்லை. അവനെ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടില്ല. அவனை தேடினேன், அவன் காணப்படவில்லை. അവൻ താമസിച്ച വീട് അവിടെ ഇല്ല. அவன் தங்கியிருந்த வீடு அங்கு இல்லை. അവന്റെ പേര് അവിടെ ഇല്ല. அவனுடைய பெயரும் இல்லை. അവന്റെ സ്ഥാനം അവിടെ ഇല്ല. அவனுடைய இடமே இல்லை. ഇതാ, അവനെ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടില്ല. அவனை தேடியும் காணப்படவில்லை. എന്നാൽ നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ஆனால் நீதிமான்களை குறித்து என்ன படிக்கிறோம்? അവന്റെ ഓർമ്മയോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. அவனை குறித்ததான நினைவு என்றென்றைக்குமாய் இருக்கும். സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ நீதிமொழிகள் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற வேளையில் അതിന്റെ 22-23 വാക്യങ്ങൾ, 22 23 வசனங்கள். പ്രബോധനം കേൾക്കായികയാൽ അവൻ നശിച്ചു പോകും. அவன் உபதேசம் போதும் கேட்காதபடினாலே அழிந்து போகிறான். പ്രബോധനം കേൾക്കായികയാൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. அவன் போதகத்தை கேளாதபடினால் அழிந்து போகிறான். വായിച്ചാട്ട് 22-23 വാക്യങ്ങൾ. துன்மார்க்கனை அவனுடைய அக்கிரமங்களை பிடித்துக் கொள்ளும், தன் பாவ கயிர்களால் கட்டப்படுவான். அவன் புத்தியை கேளாததினால் மடிந்து தன் மதிகேட்டின் மிகுதியினால் மயங்கி போவான். അവൻ പ്രബോധനം കേൾക്കായികയാൽ നശിച്ചു പോകും. புத்தியை கேளாததினால் மடிந்து போகிறான். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இன்று இரவு கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ്സോട് ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു. நம்முடைய ஆயுசு நாட்களில் ஒரு நாளையும் கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார். കുറച്ചു നാളൊക്കെ തരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാനല്ല, ஆண்டவர் நமக்கு நாட்களை கூட்டி கொடுப்பது நம்முடைய மனம் போன போக்கில்
வாழ்க்கையில் ஜீவிப்பதற்கு அல்ல. ദൈവവചനം നാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ தேவனுடைய வசனத்தை கவனிக்கிற வேளையில் ഒരു വ്യക്തിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ஒரு நம்மிடத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசுவார். പ്രവാചകൻ വന്ന് തന്റെ അടുക്കൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. தீர்க்கதரிசி வந்து அவரிடத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார். അവന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. அவர் நேரே விரலை சுட்டிக்காட்டி சொல்லுகிறார். നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കി നീ മരിക്കാൻ പോവാ. உன்னுடைய வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும், நீர் மரித்து போவீர். പ്രവാചകൻ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി. தீர்க்கதரிசி இந்த வார்த்தையை சொல்லி வெளியே போகிறார். ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒറ്റ കരച്ചില്. ஐயோ, இந்த ஏழை ஒரே அழுகை. കർത്താവേ, ഞാൻ ജീവിച്ചത് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ. ஆண்டவரே, நான் எப்படி ஜீவித்தேன் நமக்கு தெரியுமே. ആയുസോടുകൂടെ 15 സംവത്സരം കൂടെ തരണം. ஆண்டவரே, இந்த ஆயுசு நாட்களில் 15 வருடங்கள் കർത്താവേ, கூட்டி தாரும். തിരുമുമ്പിൽ നടന്നൊന്ന് ഓർക്കണേ. ஆண்டவரே, உமக்கு முன்பாக உத்தமமாய் நடந்ததை நினைவு ഇത്രേ கூரும். പറഞ്ഞുള്ളൂ. இவ்வளவுதான் சொன்னார். പക്ഷെ ദൈവം അത് കേട്ടു. ஆண்டவர் கேட்டார். പ്രവാചകൻ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാ. தீர்க்கதரிசி இந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு வேகமாய் போகிறான். ദൈവാത്മാവ് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, மறுபடியும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தீர்க்கதரிசி சொன்னார், നീ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ചെല്ല്. நீ மறுபடியும் திரும்பி போ. എന്റെ ദാസനോട് ഇപ്രകാരം പറ, என்னுடைய மகனிடத்தில் சொல், ആയുസിനോട് 15 സംവത്സരം കൂട്ടിത്തരാൻ. இதோ உன் ஆயுசு நாட்களோடு இன்னும் 15 வருடங்கள் கூட்டி கொடுக்கப்படுகிறது. അത് അവൻ കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ அது அவன் கேட்ட பொழுது ദൈവം 2 അടയാളം കൊടുത്തു. 2 அடையாளத்தை தந்தார். ഒന്ന്, സൂര്യ ഘടികാരം തിരിച്ചു വന്നു. ஒன்று, சூரிய கடிகாரத்தின் முள் திரும்ப வந்தது. ഇറങ്ങിപ്പോയ ഘടികാരം തിരിച്ചു വന്നു. இறங்கி போனதான முள் மீண்டுமாய் பல இடத்துக்கு வந்தது. അടുത്തതായി നിഴൽ തിരിച്ചു വന്നു. நிழல் அதுபோல திரும்ப வந்தது. ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ആയുസിനോട് 15 വർഷം കൂടി. இது ரெண்டையும் திரும்ப கொடுத்து ஆயுசு நாட்கள் 15 வருடம் சேர்த்து கொடுத்தார். ഈ വാക്യം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നു. இந்த வசனத்தின் அனுபவத்தை என் சொந்த வாழ்க்கையில் அனுபவித்த நாட்களை நினைவு கூறுகிறேன். ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആയിരുന്ന വിശ്വാസ വീട്ടില് நான் ஒருமுறை வசித்ததான விசுவாச வீட்டில் നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. நம்முடைய சகோதரர்கள் அருகாமையில் வந்து இப்படி சொன்னார்கள், ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയ ഒരു രോഗിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. டாக்டர்மார் முடிவு குறித்ததான ஒரு வியாதியஸ்தனிடம் நாம் போகலாம். 22 23 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വ്യക്തി കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി. டாக்டர்கள் சொன்னார்கள் 22 நாள் தான் இவர் பிழைத்திருப்பார், பின்பு மரித்து போவார். ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു. நாங்கள் அந்த வீட்டுக்கு சென்றோம். പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையில் ആ മാതാവിനോട് ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. இந்த தாயாரிடத்தில் நாங்கள் இப்படி சொன்னோம், ഹിസ്കിയാവിന്റെ ആയുസ്സിനോട് 15 സംവത്സരം കൂട്ടിക്കൊടുത്ത കർത്താവ് எசேக்கியாவின் நாட்களோடு 15 வருடங்களை கூட்டி கொடுத்த ஆண்டவர் നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സിനോട് നാളുകൾ കൂട്ടിത്തരാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ஆயுசு நாட்களை அதிகரிக்க செய்வார். 2 കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? 2 காரியங்களை நீங்கள் செய்ய ஆயத்தமா? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയം ദൈവം തിരിച്ചു തരും. இழந்து போன நாட்களை ஆண்டவர் திரும்ப தருவார். ഘടികാരം തിരിച്ചു തരും. கடிகாரத்தை திரும்ப தருவார். നിങ്ങൾ അത് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. நீங்கள் உங்களுக்கு ஆண்டவர் தரப்போகிற நாட்களை தக்கதாய் பிரயோஜனப்படுத்துவீர்களா? അവർ തലകുലുക്കി സമ്മതിച്ചു. அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள். അടുത്തത്, ഇറങ്ങിപ്പോയ സൂര്യ വെളിച്ചം തിരിച്ചു വരും. இறங்கி போனதான மாறி போனதான அந்த பிரகாசம், சூரிய பிரகாசம் திரும்ப வரும். അതേ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. ஆண்டவர் உங்களுடைய மகிமையை திரும்ப உங்களுக்கு கொடுப்பார். സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ? நீங்கள் அந்த சமயத்தை தக்கதில் பிரயோஜனப்படுத்துவீர்களோ? അവർ തലകുലുക്കി സമ്മതിച്ചു. அவர்கள் சம்மதித்தார்கள். ദൈവം അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകി. ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சுகத்தை தந்தார். ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്തും இப்பொழுது நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் ഈ മാതാവ് മരിച്ചിട്ടില്ല. இப்பொழுதும் அந்த தாயார் மரிக்கவில்லை. ഏതാണ്ട് 17 വർഷം പിന്നിട്ട് இதோ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 17 வருடங்கள் உருண்டோடி இருக்கிறது. ആ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. அந்த இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறார். അവൻ ഇന്നും സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാ. இன்றும் அவர் உங்களை சுகமாக்குகிறவர். അവൻ വിടുവിക്കുന്നവനാ. விடுவிக்கிறவர். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். പ്രബോധനം കേൾക്കായികയാൽ നശിച്ചു പോകും. புத்தி கேளாதபடினாலே அவன் மடிந்து போகிறான். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ചില ആളുകൾക്ക് എത്ര സമയം ദൈവം കൊടുത്താലും சில நபர்களுக்கு ஆண்டவர் எத்தனை நாள்கள் கொடுத்தாலும் അവർക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സമയമില്ല. அவர்களுக்கு அமைதியாய் இருக்க முடியாது. കേരളത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. கேரளாவில் சொல்லுகிற ஒரு பழமொழி உண்டு. നായ്ക്കിരിക്കാൻ നേരമുണ്ടോ? അതില്ല. നായ്ക്കിരിപ്പാൻ സമയമുണ്ടോ? നായി നടന്നിട്ട് ഫലമുണ്ടോ? അതുമില്ല. നായ്ക്കിരിക്കാൻ നേരമുണ്ടോ? நாய்க்கு நிற்க நேரம் இல்லை, ஆனால் அது செய்க அது கிரியை செய்கிறதும் இல்லை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அது நன்மையான ஒன்று செய்கிறதும் இல்லை. അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. அதுக்கு அமைதியா இருக்க முடியாது. അതേ, ഫലമുണ്ടോ? അതുമില്ല. அது சுற்றி நடக்கிறதுனால் ஏதாவது நன்மை இருக்கிறதா? அதுவும் இல்லை. ഇതുപോലെ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കൊടുത്താലും இது போல துன்மார்க்கனுக்கு நாட்கள் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் അവർക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. அவர்களுக்கு அமைதியா இருக்க முடியாது. ഇവർ വിശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാം? அவர்கள் எப்பொழுது இளைப்பாறுவார்கள் தெரியுமா? സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 8-ന്റെ 10-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் வாசிக்கிற வேளையில் അവര് അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. அவர்கள் எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிற ஒரு நாள் உண்டு. വായിച്ചാട്ട് 10-ാം വാക്യം. 10ஆம் வசனம் வாசியுங்கள். பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்கு வரவு செய்த துன்மார்க்கர்
அடக்கம் பண்ணப்பட்டதை கண்டேன். அவர்கள் அப்படி செய்து வந்த பட்டணத்திலேயே மறக்கப்பட்டு போனார்கள். இதுவும் மாயையே. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ദുഷ്ടന്മാർ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുന്നു. துன்மார்க்கர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு இளைப்பாதலை கண்டடைந்தார். മലയാളം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. அப்படித்தான் மலையாள வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് അവൻ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുന്നു. துன்மார்க்கர் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பொழுதுதான் இளைப்பாதலை கண்டார்கள். അതുവരെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. அதுவரைக்கும் அலுவலாயிருந்தார்கள். നേരം വെളുക്കാൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. எப்பொழுது விடியும் என்று காத்து நிற்கிறார்கள். വാഹനമെടുത്ത് പുറപ്പെടുകയാണ്. வாகனம் எடுத்து பிரயாணம் செய்கிறார்கள். അതേ നേരം സന്ധ്യയായി എന്നിട്ടും വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല. சாயங்காலமானாலும் வீடு திரும்பவில்லை. അതേ അർദ്ധരാത്രി കഴിയുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ എത്തുന്നത്. நடுராத்திரி ஆகும் பொழுதுதான் வீடு வருகிறார்கள். രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ, இரவில் திரும்பி வீட்டை பார்த்தால், പണ്ടൊക്കെ ചുണ്ണാമ്പേൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെ വെറ്റിലേൽ ഇങ്ങനെ ചുണ്ണാമ്പ് തൂക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. முதல்லெல்லாம் வெற்றிலை அந்த சுண்ணாம்பு தடவுகிற ஒரு வேலை உண்டு എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? இப்பொழுது பார்த்தால் போனை இப்படி தேய்த்து கொண்டிருப்பார்கள். അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സമയമില്ല. அவர்களுக்கு அமைதியா இருக்க நேரம் இல்லை. ഇവർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? எப்பொழுது அமைதியா இருப்பார்கள் தெரியுமா? കാറ്റ് പോകുമ്പോ, அவருடைய சுவாசம் போன விரும்பு, അവരുടെ ജീവൻ പോകുമ്പോ. ஜீவன் போன விரும்பு കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെല്ലു ചെയ്യുന്നത്? சில செய்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? പെട്ടെന്ന് മൂക്കിൽ പഞ്ഞി വെക്കുന്നു, உடனே மூக்குல பஞ்சு வைப்பார்கள், കണ്ണ് തിരുമ്മി അടയ്ക്കുന്നു, கண்களை அடைத்து விடுவார்கள், വാ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നു, வாயை சேர்த்து கட்டுவார்கள், തള്ളവിരൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കെട്ടുന്നു, பெருவிரலை சேர்த்து கட்டுவார்கள், കാല് കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നു, கால் விரலை சேர்த்து கட்டுவார்கள், ഒതുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കുന്നു, அந்த பெட்டிக்குள்ள அடங்கவில்லையாட்டால் அடக்குவார்கள், ആ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കിടത്തുമ്പോൾ, அந்த பெட்டியில கிடத்தும் பொழுது കാണാൻ ചെല്ലുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നു, பார்க்கிற நாம் சொல்லுவோம், ഓ എത്ര വിശ്രാമം, எவ்வளவு இளைப்பா. അവൻ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ മരണത്തോടാണ്. அவர்கள் அமைதியாவதே இந்த மரணத்தில் தான். ആകയാൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, தேவசமூகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, മരണത്തോടുകൂടെ അവൻ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുന്നു. துன்மார்க்கர் மரணத்தோடு கூட அமைதி பெறுகிறார்கள். യഹസ്കേൽ പ്രവചനം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 18-ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கிற வேளையில் ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. துன்மார்க்கருடைய மரணத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. അതിന്റെ 32-ാം വാക്യത്തിൽ 32-ஆம் வசனத்திலே മരിക്കുന്നവന്റെ മരണം, സാഗിരവനുடைய സാവ്, മരിക്കുന്നവന്റെ മരണം, സാഗിരവനുடைய സാവ്. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയുവാൻ കഴിയില്ല. இந்த வார்த்தையினுடைய பொருளை எல்லாரும் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന വശം അടുത്ത നാളുകളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ஆண்டவர் அனுமதித்தால் நாட்களில் நாம் சிந்திக்கலாம். ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നവന്റെ മരണം. துன்மார்க்கருடைய மரணத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது சாகிறவனுடைய சாவு. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ, லூக்கா சுவிசேஷம் 12-ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം, 20-ஆம் வசனம், ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ, தன்னுடைய மனம்போடு ஜீவிக்கிற மனிதன், അതേ അവന്റെ പാണ്ഡികശാല പൊളിച്ചു പണിയുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യൻ, தன்னுடைய பண்டகசாலையை இடித்து பெரிதாக வேண்டும் என்று நினைத்தவன், ഏറിയ നാളത്തേക്ക് തനിക്കുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, அதிக நாள் தனக்கு இருக்குது என்று தன் உள்ளத்திலே சொல்லிக் கொண்டவன், തന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ, தன்னோடு தனக்கு தானே பேசிக் கொண்டிருக்கிற பைத்தியக்காரன், സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനെ നോക്കി വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? பரலோகத்தின் தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? മൂഢാ, ഈ രാത്രി നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, மதிகடனே இந்த இரவனுடைய ஆத்மா உன்னிடத்தில் எடுக்கப்படுமானால் നീ ഉണ്ടാക്കിയത് ആർക്കാണ്? நீ சேர்த்து வைத்தது சேகரித்தது ഇന്ന് யாருடையதாக? രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இரவு தேவசமூகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നരാകാതെ, தேவனுடைய காரியத்தின்படி நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகாமல், തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപങ്ങളെ സ്വരൂപിക്കുന്നവന്റെ ഗതി, தங்களுக்கு தாங்களே ஆஸ்தியை சேர்க்கிறவனுடைய நிலவரம் അത് ഇങ്ങനെയാകും. அது இப்படி இருக்கும். ആകയാൽ ദുഷ്ടതയിൽ നാം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. துன்மார்க்கத்தில் ஜீவிக்க தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புவதில்லை. ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ല. துன்மார்க்குண்ட மரணத்தை தேவன் விரும்புவதில்லை. അതേ പ്രബോധനം കേൾക്കായികയാൽ അവൻ മരിച്ചു പോകുന്നു. புத்தியை கேளாதனால் அவன் மடிந்து போகிறான். ദുഷ്ടനെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല. பின்பு துன்மார்க்கன் காணப்படுவதே இல்லை. എന്നാൽ നീതിമാന്മാരെ നമുക്ക് നോക്കാം. ஆனால் நீதிமான்களை பாருங்கள், അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. பரிசுத்தவானுடைய மரணம் என்கிற ஒரு மரணத்தை பார்க்கிறோம். അത് മനോഹരമായ മരണം. அது மிகவும் அழகானது. ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മരണവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ മരണവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. நான் துன்மார்க்கிட மரணத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன், இந்த பரிசுத்தவான் மரணத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன். ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു ദുഷ്ടന്റെ മരണം. முதலாக நான் பார்த்தது ஒரு യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ, இயேசுவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளாத நபருடைய ஒரு மரணம், ജലസ്നാനം എടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം, ஞானஸ்தானம் எடுக்காத
நபரின் ஒரு மரணம், ദൈവമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ മരണം. தேவன் இல்லாத ஒரு நபருடைய மரணம். ഏതാണ്ട് 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പിതാവാണ്. அவர் ஏறத்தாழ 80 வயதை கடந்த ஒரு தகப்பனார். അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു. அவர் மரண வேளை அடுத்திருக்கிறார் என்று ஓடி சென்று பார்த்தேன். കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു. அவர் அன்று பார்த்த பார்வை இன்றும் நினைவு கூறுகிறேன். എനിക്ക് 6-7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം. அப்பொழுது எனக்கு வெறும் 6-7 வயதுதான். തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്റെ കൈകാലുകൾ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു. அவருடைய பிள்ளைகளுடைய கையும் காலையும் பிடித்து கட்டுகிறார்கள். അതെ, അദ്ദേഹം അലറുന്നു. அவர் அதிகமாய் கூக்குரலிடுகிறார். അലറിക്കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി മരിക്കുന്നത്. அலறல் சத்தத்தோடு அவர் மரித்தார். എന്നാൽ ചില ഭക്തന്മാരുടെ മരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ஆனால் சில பரிசுத்தவான்கள் மரித்ததை நான் கண்டிருக்கிறேன். അവർ പ്രത്യാശയോടെ മരിക്കുന്നു. அவர்கள் நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறார்கள். അതെ, സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുന്നു. சந்தோஷமாய் மரிக்கிறார்கள். സ്വർഗീയമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു. பரம தரிசனங்களை கண்டுகொண்டு மரிக்கிறார்கள். അതെ, ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு மரிக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. தேவனுடைய வசனத்தில் விதமாய் படிக்கிறோம். സംഖ്യാപുസ്തകം 23-ന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ சங்கீதம் 23-ஆம் அதிகாரம் 10-ஆம் வசனம். ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വാക്കുണ്ട്. ஒரு மனிதனுடைய ஜெப வார்த்தைகளை இப்படி பார்க்கிறோம். ഭക്തന്മാർ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. என்னாகுமோ புஸ்தகம் 23-ஆம் அதிகாரம் 10-ஆம் வசனத்திலே தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் மரிப்பது போல, நீதிமான் மரிப்பது போல நான் மரிப்பேனாக. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി വചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இன்று இரவு வசனம் கேட்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ഭക്തന്മാർ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? நீதிமான் மரிப்பதை போல மரிக்க விரும்புகிறாயோ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീതിമാന്മാരാക്കപ്പെടുവീൻ. அப்படியானால் நீதிமான்களாய் மாறுங்கள். എങ്ങനെയാണ് നാം നീതിമാന്മാരായി തീരുന്നത്? நாம் எப்படி நீதிமான்களாய் மாறுவது? അതെ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால், അതെ, പാപമോചനത്താൽ, பாவ மன்னிப்பினால். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, மரணம் என்று சொல்லும்போது ഈ മരണത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ആരും വരികയില്ല. நாம் மரிக்கும் பொழுது நம்மோடு ஒருவரும் உடன் வருவதில்லை. ഞാൻ മുമ്പ് കർത്തൃ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്, நான் இதற்கு முன்பாய் ஊழியம் செய்த இடத்தில், കുമ്പനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, കുമ്പനാട് கும்பநாடு சொல்கிற இடத்தில் അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പെട്ടിയുണ്ട്. அங்கு ஒரு விசேஷமான பெட்டி இருக்கிறது. ആ പെട്ടി, ശവപ്പെട്ടി, அந்த சபப்பெட்டி, അതിനൊരു പേരുണ്ട്. அதில் ஒரு பேர் இருக்கிறது. സ്വർഗപ്പെട്ടി എന്ന സ്വർഗപ്പെട്ടി. அது സ്വർഗപ്പെട്ടി എന്ന പേരുണ്ട്. എന്താണ് ആ പെട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? விசேஷம் என்ன தெரியுமா? നമ്മൾ അടക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, நாம் அடக்கம் செய்ய போகும் பொழுது, ആ കുഴിയിലേക്ക് ഈ പെട്ടി ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ, குழியில் இந்த பெட்டி இறக்கி வைக்கும் பொழுது, കല്ലറയിലേക്ക് ഈ പെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ, கல்லறையில் இந்த பெட்டி வைக்கும் பொழுது, ഇതിലൊരു പ്രത്യേക സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. இதற்கென்று ஒரு பிரத்யேகமான சுவிட்ச் ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാമെങ്കിൽ, அந்த சுவிட்ச் ஆன் செய்தால், നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയെ അടക്കിയിട്ട് പോന്നാലും, நாம் இந்த நபரை அடக்கம் செய்து போனாலும், സ്ലാബ് എടുത്ത് മൂടിയാലും, ஸ்லாப் எடுத்து மூடினாலும், മണ്ണിട്ട് മൂടിയാലും, மண் போட்டு மூடினாலும், ഏതാണ്ട് 6 മണിക്കൂർ മനോഹരമായ പാട്ട് ഇതിനകത്ത് കേൾക്കാം. 6 மணி நேரம் அழகான பாடல் சத்தம் உள்ளே கேட்கும். അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് സ്വർഗപ്പെട്ടി എന്ന. அதற்கு தான் இந்த சொர்க்கப்பெட்டி என்கிற பெயர் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ചത്ത വ്യക്തി ഈ പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് കിടക്കുന്നെന്ന. சிலர் நினைக்கிறது இந்த மரித்த நபர் இந்த பாடலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் என்று. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இரவு கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனிக்கிறது வேண்டிய பிள்ளையே, മരണ നിഴലിൻ താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்து போகிற வேளையில் ഭക്തന്മാർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. பரிசுத்தவான்கள் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையுண்டு. ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. நான் எத்தீமுக்கும் பயப்படாமல் എന്താ കാര്യം? ஏனென்று தெரியுமா? നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ, பரிசுத்தவான்கள் மரிக்கும்போது അവരുടെ മരണം സ്വർഗത്തിന് വിലയേറിയതാണ്. அந்த மரணம் பரலோகத்தின் பார்வையில் வெளியேற பெற்றது. അവരുടെ മരണത്തിലും അവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. அவர்களுடைய மரணத்தில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு. അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. அவர்கள் மரிக்கும் பொழுது அதிலே நம்பிக்கை உண்டு. അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈവദൂതന്മാരെത്തിച്ച്, அவர்கள் மரண வேளையிலே அந்த ஆத்துமாவை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தூதர்கள் வருவார்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். അങ്ങനെ എത്രയോ മരണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அப்படி எத்தனையோ மரணங்களை கண்டிருக்கிறேன். ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ நான் ചെയ്യുമ്പോൾ, ஒரு இடத்தில் கர்த்தருடைய ஊழியம் செய்கிற வேளையில், അതേ വിശ്വാസ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, விசுவாச வீட்டில் நான் இருக்கிற வேளையில், പെട്ടെന്നൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു ആത്മഹേമം ഉണ്ടായി. திடீரென்று ஒரு வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்ற ஆவியில் ஏவுதல் வந்தது. ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ, நான் அங்கு போன பொழுது ആ വീട്ടിലെ അമ്മ കസേരയിൽ ഇരിക്കുക. அந்த வீட்டில் அந்த தாயார் அந்த சேர்ல இருக்கிறார்கள். അവർക്ക് ഇച്ചിരി കഷ്ടമുണ്ട്. அவர்கள் சில கஷ்டம் உண்டு. ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്
ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. நான் போகும் முன்பாகவே ஒரு பாடலை അതേ பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். വിശുദ്ധന്മാർ കടന്നു വരുന്നു. பரிசுத்தவான்கள் வருகிறார்கள். അതേ മനോഹരമായി ദൂതന്മാർ നമ്മെ ചേർക്കുന്നു. அழகான தூதர்கள் நம்மை சேர்க்க ഈ வருகிறார்கள். പാട്ടിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இவர்கள் இப்படி பாடிக்கொண்டிருக்கிற வேளையில் പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ മാതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. நான் உடனே அந்த தாயாரின் முகத்தை கவனித்தேன். അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നു. முகம் பிரகாசித்தது. പെട്ടെന്ന് ഈ മാതാവ് മരിക്കുന്നു. திடீரென்று அந்த தாய் மரணத்துக்குள் பிரவேசித்தார். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. மகிமை உண்டாகட்டும். പെട്ടെന്ന് ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ മാതാവിനെ എടുത്ത് കട്ടിലിൽ കിടത്തി. உடன் தானே வீட்டில் உள்ளவர்கள் அந்த தாயை எடுத்து கட்டில் கிடத்தினார்கள். എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? என்ன சம்பவித்தது? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, ലൂക്കാ സുവിശേഷം 16-ാം അധികാരത്തിൽ சொல்வது போல, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈവദൂതന്മാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. இந்த சரீரத்திலிருந்து அந்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தூதர்கள் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். ഭക്തന്മാർക്ക് ആ മരണം ലാഭമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் லாபமானது. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹിമയുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த இரவு தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, മരണം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. மரணம் என்பது உண்மை. മരണം അത് നിശ്ചയമാണ്. மரணம் நிச்சயம். സമയം നിശ്ചയമല്ല. சமயம் நிச்சயம் இல்லை. ഏത് സമയത്തും മരണത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. எந்த நேரத்தையும் மரணத்தை சந்திக்க ஆயத்தப்பட வேண்டும். ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എത്രയോ ഭക്തന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் இந்த உலகத்தில் வந்தார்கள். എത്രയോ ദുഷ്ടന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. எத்தனையோ துன்மார்க்கர் வந்தார்கள். അവരെല്ലാം മരണം വഴിയായി ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു. அவர்கள் எல்லாம் மரணத்தின் வாயிலாக உலகத்தை விட்டு சென்றார்கள். മരണം വഴിയായി ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു. மரணத்தின் வாயிலாக உலகத்தை விட்டு சென்றார்கள். നാമും ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോകാൻ நாமும் கூட இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகிறோம். ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ தானியேல் புத்தகத்தில் வாசிக்கிற வேளையில் ദാനിയേലിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, தானியேலிடத்தில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது, നീയോ ദാനിയേലെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക. நீயோ வென்றால் நீ போய் விடு. കാലാവസാനത്തിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ നീ എഴുന്നേറ്റ്. நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். 90-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 90-ാം சங்கீதத்தின் 3-ാം வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில் നാം ഒടുവിൽ പൊടിയിലേക്ക് ചേരും. கடைசியாக நாம் இந்த மண்ணிலே சேர்க்கப்படுவோம். പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്നതുപോലെ முன்னாக இந்த மண் எப்படி இருந்ததோ ആ പൊടിയിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു ചേരും. அந்த மண்ணிலே தூளுக்கு நாம் சேருவோம். ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ ஆதியாகமம் 2:7 நான் சொன்னேனே, മണ്ണുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. மண்ணினாலே மனிதனை உண்டாக்கினார் என்றால், ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന്, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ, இந்த சரீரமாகி இந்த மண்ணிலிருந்து இந்த ஆவி பிரிந்து போகிற வேளையில் ഈ പൊടി തിരിച്ചു പൊടിയിലേക്ക് ചേരും. இந்த மண் மீண்டுமாய் இந்த மண்ணோடு சேர்க்கப்படும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். അതേ പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ மண்ணிலே சேர்கிற வேளையில் ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ വെളിപ്പാടുണ്ടായി. பரிசுத்தவான்களுக்கு பெரிய ஒரு வெளிப்படுத்தல் உண்டு. ഒടുവിൽ അവൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കും. கடைசி நாளிலே அவர் பூமியின் தூளிலே நிற்பார். ഒടുവിൽ അവൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കും. கடைசி நாளில் பூமியின் தூளில் நிற்பார். മനസാക്ഷിയുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കാണത്. மனசாட்சி காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பக்தனுடைய வார்த்தை. യോബിന്റെ പുസ്തകം 19-ന്റെ 25-ാം വാക്യം. யோபின் புத்தகம் 19-ஆம் அதிகாரம் 25-ஆம் வசனம். എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കും. அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார். അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും. அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களினாலே அவரை நான் காண்பேன். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 17-ന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ, சங்கீதம் 17:25 സോറി 17-ന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ, 17:15 ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത് പോലെ ഭക്തന്മാർ ഉണർന്നു വരും. ஒரு தூக்கத்திலிருந்து எழும்புகிறது போல பரிசுத்தவான்கள் விழித்தெழும்புவார்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? இதை விசுவாசிக்கிற எத்தனை பேர் இங்கு இருக்கிறீர்கள்? ശാരീരിക മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ, சரீர பிரகாரமான மரணம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் சம்பவிக்குமானால், വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വാസമുള്ളവർ, மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்கிற விசுவாசம் உள்ளவர்கள், അവർ മാത്രം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമോ? அவர்கள் மாத்திரம் உடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കും. அவர் கடைசி நாளிலே பூமியின் மேல் வந்து நிற்பார். അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും. அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களாலே நான் அவரை பார்ப்பேன். അതെ, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പോലെ, விழிக்கிறவன் உறக்கத்திலிருந்து விழிப்பதை போல, അതെ, കടന്നുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരും. படந்த அண்மை விட்டு கடந்து போன பரிசுத்தவான்கள் விழித்தெழும்புவார்கள். കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന മാത്രയിൽ, கண்மூடி திறப்புகிறதான அந்த வேளையில் ഇതാ ഭക്തന്മാർ ജീവനോടെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടും. பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மறுரூபம் அடைவார்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി ആ വിശ്വാസമുള്ള ദൈവമക്കൾ
இன்று இரவு அந்த விசுவாசமுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഒരല്ലിയ പറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். നമ്മെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക. நம்மை மரணத்தில் இருந்து விடுதலையாக்கும். ശാരീരിക മരണത്തിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ തരുക. ശരീര മരണത്തിൽ നമ്മை വിടുதலை தரும்படி. ആത്മീക മരണത്തിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ തരുക. ആത്മീയ മരണത്തിൽ വിടുതலை തരുம்படி. നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തരുക. നിത്യ മരണത്തിൽ വിടുதலை തരുம்படி. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിக்கிறார். മരണത്തോട് സഖ്യത ചെയ്ത് നാം ജീവിക്കരുത്. മരണത്തോട് കൂടെ സത്യം ചെയ്ത് ജീവിക്ക വേണ്ടാം. മരണത്തോട് നമുക്ക് സഖ്യത വേണ്ട. മരണത്തോട് നാം ഇസൈந்து ജീവിക്ക വേണ്ടാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 28-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ യെശയ്യാ 28-ാം അധികാരത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വേളയിൽ അതിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തില് 15-ാം വസനത്തിലെ മരണത്തോട് സഖ്യത ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം. മരണത്തോട് ഉടൻപടിക്കை ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ பார்க்கிறோம். അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അവർ പരിശുദ്ധമാൻകൾ. എന്നാൽ അതിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ ஆனால் 18-ാം വസനത്തിലെ സർവശക്തനായ ദൈവം ആ സഖ്യതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി. സർവ വല്ലമുള്ളதான தேவன் அந்த உடன்படிக்கையை உடைத்து போட்டார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். 18-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ 18-ാം വസനം വാസിയുங்கள். நீங்கள் மரணத்தோடு செய்த உடன்படிக்கை விருதாவாகி நீங்கள் பாதாளத்தோடு செய்த ஒப்பந்தம் நிற்காதே போம். வாதை புரண்டு வரும்போது அதன் கீழ் மிதிக்கப்படுவீர்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். മരണത്തോടുള്ള സഖ്യതയെ ദൈവം ദുർബലപ്പെടുത്തി. മരണത്തോട് ചെയ്ത ഉടன்பടിക്കை ആണ്ട് വിരുദ്ധമാക്കി പോടുகிறார். ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചന വാക്ക് നമുക്ക് ഹോശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ കാണാം. ഓസിയാ തീർക്കദർശന പുസ്തകത്തിലെ ഇതേപ്പറ്റി ഒരു തീർക്കദർശന വാർത്ത 13-ന്റെ 14-ാം വാക്യം. 13-ാം അധികാരം 14-ാം വസനം. മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? മരണമേ ഉൻ ജയം എங்கே? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം. മരണത്തിൻ அந்த കൂർ പാപം. പാപത്തിന്റെ ശക്തി ന്യായപ്രമാണം. പാപത്തിൻ ബലം ന്യായപ്രമാണം. യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലമായി ജയം കൊടുക്കുന്ന ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മരണത്തെ ജയിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിത്താർ. അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു. അവർ മരണത്തെ ജയിത്താർ. മരണത്തിന്റെ മേൽ അവൻ ജയത്തിന്റെ കൊടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. മരണത്തിന്മേൽ ജയത്തിൻ കൊടിയെ ഉയർത്തിയിരിக்கிறார். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ വിശ്വാസിக்கிறீர்கள்? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിമിത്തമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ മരണത്തിൻ മൂലമായി നമുക്ക് ജയം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ജയം கிடைத்திருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തട്ടെ. വിശ്വാസിക്കുന്നവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുക. എബ്രായ ലേഖനം 2-ന്റെ 14-ാം വാക്യം. എബ്രായ നിരുപം 2-ാം അധികാരം 14-ാം വസനം. യേശു സാധ്യമാക്കിയത് എന്താണ്? യേശു സാധ്യമാക്കിയത് என்ன? വായിച്ചാട്ട് വാക്യം. ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும் படிக்கும் തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി മരണத்துக்கு அதிகாரியாയ பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழித்தார். ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിക്ക് അടിമകളായിരുന്നവരെ വിടുവിച്ചു. ജീവകാലമെല്ലാം മരണഭയத்துக்கு അടിമപ്പെട്ടിരുന്നവരെ വിടുതലയാക്കിனார். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த இரவு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? മരണഭീതിയിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ തരുവാൻ, മരണ ഭയത്തിലിருந்து വിടുതலை തരുம்படி മരണത്തെ ആസ്വദിച്ചവൻ ഇതാ നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു. മരണത്തെ രുചി பார்த்தவர் இதோ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിരിக்கிறார். അവന്റെ കയ്യിൽ മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ. இதோ അവരുടെ കയ്യിലെ മരണത്തിൻ പാതാളത്തിൻ തിറവുകോലുകൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാം. നാം സവാൽ വിടുவோம். മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? മരണമേ ഉൻ ജയം എங்கே? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം. മരണത്തിൻ കൂർ പാപം. പാപത്തിന്റെ ശക്തി ന്യായപ്രമാണം. പാപത്തിൻ ബലം ന്യായപ്രമാണം. യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലമായി ജയം കൊടുക്കുന്ന ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. ധ്യാനവേളയിൽ നാം കേട്ടല്ലോ. ധ്യാനവേളയിൽ കേട്ടോമേ. യേശു കാൽവറിയിൽ എല്ലാം സാധ്യമാക്കി. യേശു കൽവാരിയിലെ എല്ലാം ചെയ്തു முடித்தார். നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാം ഭയപ്പെட വേണ്ടിയ தேவையில்லை. ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ ഉங்கள் മുൻപാக நான் வைக்கிறேன். ഒരു യുവ സയന്റിസ്റ്റ്, ഒരു ഇളം വിஞ்ஞானி, 33 വയസ്സ് മാത്രം കഷ്ടിച്ച് പ്രായമുള്ള, അവർക്ക് അധികമായി പോയാൽ 33 വയസ്സ് இருக்கும் ഒരു യുവ സയന്റിസ്റ്റ്, ഒരു ഇളം വിஞ்ஞானி താൻ ചെയ്ത ആ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ കണ്ടുപിടിപ്പ് എന്ന് சொல்வது, സയനൈഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് ലോകത്തെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. இந்த സയനൈഡ് അതിനുடைய ടേസ്റ്റ് ഉലകத்துக்கு അതിന്റെ രുചിയെ சொல்ல வேண்டும். സയനൈഡ് കുടിച്ച് പലരും മരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு இந்த സയനൈഡ് எடுத்துக்கொண்டு அநேகர் மரிக்கிறார்கள். അതെ, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ലോകത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. அது எப்படி இருக்கும் என்கிறதான அந்த சுவை உலகத்துக்கு தெரியாது. ആ ടേസ്റ്റ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ அதனுடைய அந்த சுவை உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லும்படி ഈ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്തത് എന്താണ്? இந்த இளம் விஞ்ஞானி என்ன செய்தார் தெரியுமா? താൻ മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി. எல்லா மீடியாஸை அவர் கூப்பிட்டார். സയനൈഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ തന്റെ ചുണ്ടോട് അടുപ്പിച്ചു. அவர் அந்த சயனை எடுத்து தன்னுடைய உதட்டுக்கு பக்கத்துல நாக்கு பக்கத்துல கொண்டு போனார்.
അവൻ ആ സയനൈഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് വിളിച്ചു പറയുവാൻ പോവുകയാണ്. இப்பொழுது அவர் இதனுடைய சுவை என்ன என்பதை எல்லாருக்கும் சொல்ல போகிறார். பத்திரிகையாளர் சொல்ல போகிறார். അവൻ സയനൈഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. இப்பொழுது அந்த சயனைடை தன்னுடைய நாக்கிலே சுவைத்தார். അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. அவர் மரிக்கும் முன்பாக சொன்னார், ചവർക്കാരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചവർക്കാരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ്. இது மிகவும் துர்க்கந்தமான ஒரு நாற்றமுடையதாய் இருக்கிறது. വിളിച്ചു പറയുകയും അവൻ വീഴുകയും കൂടെ. அவர் சொன்ன உடனே மயங்கி விழுந்தார். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലേ, இந்த இரவு கர்த்தருடைய வசனத்தை சிந்திக்கிறது வேண்டிய பிள்ளையே, മരണം നിമിത്തം അനേകർ ഭയപ്പെട്ട് പാതാളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ, அநேகர் மரணத்து நிமித்தமாய் பயந்து பாதாளத்துக்கு போகிற வேளையிலே, അനേകർ മരണത്തോട് സഖ്യത ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ, அநேகர் மரணத்தோடு ஒப்பந்தம் செய்து ஜீவிக்கும் பொழுது, മരണത്തോടുള്ള സഖ്യതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിട്ട് மரணத்தோடு செய்த உடன்படிக்கையை நிர்மூலமாக்கி, എന്റെ നിങ്ങളുടെ മരണം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് என்னுடைய உங்களுடைய மரணத்தை சொந்த சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ, மரணத்திற்கு அதிகாரியாக இருக்கிற பிசாசை തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി தன்னுடைய மரணத்தினால் அழித்து, ജീവപര്യന്തം മരണഭീതി കടിമകളായിരുന്നവരെ, ஜீவகாலம் எல்லாம் மரண பயத்துக்கு அடிமையாயிருந்தவர்களே വിടുവിച്ച ഒരു യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, விடுவித்ததான ஒரு இளம் விஞ்ஞானி, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். 33 വയസ്സിൽ പ്രാണനെ വിട്ടവൻ, 33 ஆண்டுகளிலே தன் ஜீவனை விட்டவர், അവൻ ചത്തവനല്ല, அவர் மரித்தவர் அல்ல, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. அவர் உயிர் தெழுந்தவர். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? അവർ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ அவர் ഉയർത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ. தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். അതേ, വിശ്വാസത്തോടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. விசுவாசத்தோடு கரங்களை உயர்த்தி பிடியுங்கள். ആ ജീവന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. அந்த ஜீவனின் வல்லமை நம்முடைய சரீரத்தில் கிரியை செய்யட்டும். മുഴങ്കാൽ മേൽ ഇരിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവർ മുഴങ്കാൽ മേൽ ഇരിക്കാം. முழங்காலில் இருக்க முடிந்தவர்கள் முழங்காலில் இருங்கள். കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. கண்களை மூடுவோம். ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം. தேவனுடைய வசனத்துக்கு முன்பாக ஜீவியத்தை ஒப்புக்கொடுப்போம். നമുക്ക് വായി തുറന്നു പറയാം. நாம் வாய் திறந்து சொல்லுவோம், നമ്മുടെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, நம்முடைய இயேசு உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். നമ്മുടെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, நம்முடைய இயேசு உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். അവന്റെ കല്ലറ ഇന്നും തുറന്നിരിക്കുന്നു. அவருடைய கல்லறை இன்னும் திறந்திருக்கிறது. അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല. அவர் இங்கே இல்லை. അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. தாம் சொன்னது போல உயிர்த்தெழுந்தார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ. வல்லமையோடு கர்த்தரை துதியுங்கள். ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ. பலத்தோடு தேவனை ஆராதியுங்கள். ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് ഉല്ലസിക്കാം. தேவனுடைய கிருபையை நாம் ஆனந்திப்போம். മൗനമായിരിക്കരുത്. அமைதியாக இருக்க வேண்டாம். ശക്തിയോടെ, முழுபலத்தோடு, ശക്തിയോടെ முழுபலத்தோடு സ്തോത്രം ചെയ്യണമോ? സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ஸ்தோத்திரம் செய்ய விரும்பினால் செய்யுங்கள். ആത്മാവിൽ നിറയണമോ? ആത്മാവിൽ ஆவியில் നിറയുക. நிரம்ப வாஞ்சையுண்டோ ஆவியில் நிரம்புங்கள். അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമോ? അന്യഭാഷയിൽ அந்நிய സംസാരിക്കുക. பாஷையில் பேச விரும்புகிறவர்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள். നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം, நம்முடைய இந்த அற்பமான சரீரம் അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് அவருடைய மகிமையான சரீரத்தோடு അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടും. அதற்கொப்பாய் மறுரூபமாகும். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. தேவனை துதியுங்கள். ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. தேவனை துதியுங்கள். ഉയിർത്തെഴുந்தார் യേശു ജയിത്തെഴുந்தார். ഉയിർത്തെഴുந்தார் യേശു ജയിത്തെഴുந்தார். ഉന്നത വല്ലമയാൽ എഴുந்தார். ഉന്നൂரை പടി எழுந்தார். ഉന്നൂரை പടി எழுந்தார். കല്ലറ തുറന്നിടവേ, உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார். உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார். உன்னத வல்லமையாய் எழுந்தார். முன்னூரை படி எழுந்தார். படி எழுந்தார். மரணத்தின் கூர் எங்கே? பாதாளத்தின் ஜெயம் எங்கே? மரணத்தின் கூர் எங்கே? பாதாளத்தின் ஜெயம் எங்கே? மரணத்தை பரிஹரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார்.
Praise the Lord. எல்லாரும் தயவு செய்து எழுந்து நிற்பமாக. இன்னும் சில நிமிஷத்தில் அந்த கூட்டமானது முடிவடையும். எல்லாரும் தயவு செய்து கண்களை மூடி இந்த வேளையிலே நம்முடைய ஆத்மாவுடைய கதியை சிந்தித்து பார்ப்போமாக. மனுஷன் ஜீவித்து போன பின் அவனுடைய ஆத்மா கதி என்ன? இன்று நீ மரித்தால் நித்தியத்தை எங்கு கழிப்பாய்? மரணம் ஒரு அழைக்கப்பட்டதான விருந்தாளி அல்ல. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயிக்கும்படியாக தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவை எந்த வல்லமை அவரை உயிர்ப்பித்ததோ அதே வல்லமைதான் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆகையால் எனக்கும் மரணத்தை ஜெயிக்க முடியும் என்று நீ விசுவாசிப்பாயாக. பாதாளத்தை ஜெயிக்க முடியும் என்று நீ விசுவாசிப்பாயாக. மரணத்தை பார்த்து நீ சவால் விடுவாயாக. மரணமே உன் கூர் எங்கே? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? பாதாளத்தின் வல்லமையை ஜெயிக்க முடியும். விசுவாசிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் அல்லேலூயா சொல்வோமாக. பாதாளம் போன்ற கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தின் வல்லமையை ஜெயிப்பேன். 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 பாதாளம் போன்ற கொடிய Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. அவருடைய சமூகத்துக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord, praise the Lord. நம்முடைய பாடல்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. இந்த இரவேளையிலே தேவதாசர்களை கர்த்தர் வல்லமை எடுத்து பாவித்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. சத்தியத்தை கேட்ட ஒரு ஆத்மாவும் பாதாளத்திற்கு போகக்கூடாது. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. அவருடைய சமூகம் நம்மோடு கூட இருந்தபடினால நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவினருக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள கர்த்தாவே, தேவரீர் தாமே இந்த இரவுவேளைக்காக நாங்களுமே நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த பிணந்தோடு தேசத்தை நேசித்து இந்த வருடத்திலும் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்டதான விசேஷித்த வேதபாட கூட்டத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்தபடியினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மனிதன் ஆண்டவரே மரித்த பிறகு அவனுடைய ஆத்மாவை குறித்து கர்த்ததாமே இந்த இரவுவேளையிலே ஆண்டவர் பேசிய நல்ல அருமையான வார்த்தைகளுக்காக நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோங்க. தாவே, ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல மரித்த ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இரவுவேளையிலே நீர் உயிர்ப்பித்தபடினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சீனாய் மலையிலே இடிமுழ சத்தத்தோடு பேசினதான தேவன் ஆண்டவரே இந்த இரவுவேளையிலே வந்த ஜனங்களுடைய இருதயத்தை கேட்டபடி கர்த்தர் பேசினபடினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீர் எப்படி ஆண்டவரே உலகத்தையும் பிசாசையும் மாம்சத்தையும் ஆண்டவரே மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தீரோ அதுபோல நாங்களும் கூட ஜெயங்கொண்டவர்களாக இந்த சிங்காசனத்தில் காணப்பட உதவி செய்யும். தொடர்ந்து நடக்கிற கூட்டங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்று என்றென்றைக்கும் தங்கியிருப்பதாக.
Amen. அல்லேலூயா, Hallelujah. அல்லேலூயா. Hallelujah. இன்னும் ஒரு அல்லேலூயா பேலன்ஸ் இருக்கு.